अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सुबह सुबह सब लोग एनर्जेटिक होंगे, अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हालांकि हर तरफ जो है वो बुखार की कैफियत है, गले खराब है, जुकाम है, लोग तकलीफ में हैं। एक ऐसा वायरस जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है जो कि ख़तरनाक भी है और ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार भी कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये मौसम इस तरह का है, क्योंकि मौसम की चेंजिंग की वजह से भी जो है वो कुछ लोगों की जो है वो गले ख़राब है, बुखार है, तकलीफ़ में, परेशानी में मुब्तला है, तो वो लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ख़ास तौर पर जो भी आपको मेडिकेशन आपकी दी जाती है वो अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक लाजमी लें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि अगर हल्का सा जुकाम या बुखार भी इस टाइम पर है तो आप जो है वो ये कहें कि नहीं, हम बिल्कुल भी जो है वो इस चीज़ को फॉलोवर्स नहीं है। हल्का सा बुखार, जुकाम या खांसी जो है वो हो जाती है, ठीक है, हो जाती है। हर खांसी, हर नज़ला, हर जुकाम, हर बुखार कोरोना वायरस नहीं है। सबसे पहली और एग्जैक्ट बात ये जो मैं आपको अपने प्रोग्राम के थ्रू जो है वो बताना चाहती हूँ, और बीइंग अ डॉक्टर भी, और वैसे भी मेरा मशवरा आपको ये है कि कोशिश ये करें कि जैसे आप मास्क का इस्तेमाल जो है वो आप लोग कर ही रहे हैं प्रॉपर तरीके से, हैंड ग्लव्स और दूसरी चीज़ें भी जो है उनका इस्तेमाल जो है वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जो है वो रखिए। और जितने भी प्रिकॉशंस मेजर्स हैं कि लोगों से थोड़ा सा फासला रखें, इस्तेमाल करें और फासला रखें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिरी बात है कि जहाँ पर हमारा माहौल इस तरह का है कि कोरोना वायरस के हालात जो है बेकाबू हो चुके हैं, कोरोना वायरस एक कहर बनकर जो है वो हम इंसानों पर जो है वो टूट पड़ा है। पूरी दुनिया में जो है वो इस वक्त कोरोना वायरस से जो अमवात हो रही हैं उनकी शरह जो है वो बढ़ चुकी है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अब 24 घंटों के दौरान जितने लोग जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं कोरोना की वजह से, वो मामलात और हालात जो है इस वक्त सोचने समझने में जो हुकूमत की भी जो हिकमत अमली है यहाँ पर आकर जो है वो डामाडोल जो है वो दिखाई देती है। और हुकूमत इस पर भरपूर तरीके से मेहनत कर रही है, इस पर काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अभी तक प्रॉपर तरीके से कुछ भी जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे हैंड में है, क्योंकि बड़ी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े मुल्क, ममालिक जो हैं वो इस पर नहीं कंट्रोल हासिल कर सके। तो एक पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क जो है वो किस तरह इसको जो है इतनी जल्दी कंट्रोल कर लेगा, जहाँ पे हमारे पास मसाइल ही मसाइल हैं, वसाइल हैं ही नहीं। तो इस हवाले से जनाब जो मेरे पास अपडेट्स हैं, जो न्यूज़ हैं वो भी आपको दूंगी। लेकिन आपको पता है कि पंजाब का बजट भी आया है, कल पंजाब का बजट जो है वो पेश किया गया है, और पंजाब का जो बजट है वो 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट जो है पेश किया गया है। तो हम न्यूज़ की तरफ जो है वो चलते हैं, और पहली हमारी न्यूज़ भी यही है कि सेहत के लिए 84 अरब 20 करोड़ और तालीम के लिए 391 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 337 अरब रुपए और सेहत के लिए 284 अरब रखे गए हैं। 20 करोड़ रुपए, 284 अरब और 20 करोड़ जो है वो रखे गए हैं। और तालीम के लिए 391 अरब रुपए और तालीमी तरक्याती मकासद के लिए 33 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत के लिए मजमूई तौर पर 31 अरब 73 करोड़ रुपए और सियाहत के फरोग के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये तो जनाब मैंने आपको बताया कि किस तरह से पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट आ जाता है। आज का हमारा टॉपिक भी आगे यही रहेगा, हम इसी पे बात करेंगे। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं कि बजट तो आ गया, बजट तो पेश कर दिया गया, लेकिन बजट के इजलास में जो अपोजिशन का रवैया, जो हंगामा आराई रही, उसके हवाले से हम आपको अपडेट करते हैं। तो बजट इजलास जनाब, उसमें अपोजिशन की जो हंगामा आराई रही, शोर शराबा हुआ और अपोजिशन अरकान जो थे उन्होंने स्पीकर के डाइस का घेराव भी कर लिया। ये मामला जो है वो सामने आए। पंजाब के बजट के इजलास में अपोजिशन का खूब शोर शराबा जो है वो नजर आया और शदीद हंगामा आराई हुई। अपोजिशन अरकान स्पीकर के डाइस के गिर्द जमा हो गए, प्ले कार्ड उठा रखे थे उन्होंने, और आप ये जो है वो ये नज़ारा जो है टीवी स्क्रीन पर जो है वो देख भी सकते हैं कि क्या मामला हुए। और साथ ही वो हुक्मरान चीनी चोर, आटा चोर के नारे लगा रहे थे, और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही अपोजिशन अरकान को खामोश कराने की नाकाम कोशिशें करते रहे। बेचारे मिन्नतें समाजते करते रहे कि आप खामोश हो जाएं, लेकिन अपोजिशन जो है वो उन्होंने कहा जी नामंजूर, हमें खामोशी भी नामंजूर है, हमने खामोश नहीं होना, ये अवाम दुश्मन बजट है। तो अब इस मुश्किल दौर में, कोरोना के दौर में, अपोजिशन किसी हाल भी जो है इस बजट को अफोर्ड नहीं कर रही है, मान नहीं रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और सिर्फ जो है वो आटा चोर और चीनी चोर के जो है वो नारे लगाकर उन्होंने बजट को जो है वो साइड पे कर दिया है। बजट जनाब आर्जी और मिनी बजट आएगा, नए टैक्स लगेंगे। अपोजिशन लीडर जो हैं ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया है, और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि बजट एक आर्जी है, अभी एक मिनी बजट आएगा जिसमें बेतहाशा टैक्सेस लगेंगे और कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से ये बयान भी सामने आया। अब उन्होंने ये क्यों कहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा हम इस पर बात कर लें कि मजीद टैक्स लगेंगे और मिनी बजट आएगा। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में पेश गोई, कहा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा देते तो क्या हो जाता,
कौन सा मसला हो जाता? हुकूमत ने माशी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर ली है, हुकूमत मुंतखब लोगों से काम नहीं ले रही, अब तो हुकूमती अरकान भी हुकूमत का दफा नहीं करते। लीगी रहनुमा की हफीज शेख पर तनकीद करते हुए उन्होंने ये जुमला उनके लिए इस्तेमाल किया और कहा कि कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब, ऐसे लोग हर जगह ही मौजूद होते हैं जो जी को जलाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना जी जलाना पड़ता है, क्या करें, उस वक्त आपके पास कोई हल नहीं होता ना, तो आपको ऐसे लोगों को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। हो सकता है कोई आपके बारे में, मेरे बारे में, किसी और के बारे में भी इस तरह की बात कर दे, तो ऐसा होता रहता है। अच्छा जी, अपोजिशन खुलकर बताए कि इनकी हिकमत अमली क्या है। जवाब आ गया है हुकूमत की तरफ से, असद उमर साहब ने दिया है, और असद उमर साहब ने जो ख्वाजा आसिफ साहब को ही ये जवाब दिया है, इसीलिए खबर जो है वो आपस में एक दूसरे से जो है वो रिलेट करती है और कह रहे हैं कि अपोजिशन खुल के बता दे कि इनकी हिकमत अमली अब क्या है। इमरान खान अपोजिशन के हिसाब पे सवार रहते हैं और कह रहे हैं कि असद उमर साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को करारा जवाब दे दिया है। कहते हैं कोरोना इमरान खान की वजह से आया है। पहले तो अपोजिशन ये बताए कि इमरान खान अपोजिशन के हिसाब पे सवार रहते हैं, ईसीएल से तो एतमाद ही उठ गया, जाली रिपोर्ट दिखाकर फरार हुआ जा सकता है, तो इसका क्या कहना, कि आप कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा जी, जाली रिपोर्ट दिखा के फरार हो गए, मतलब हुकूमत को जो है वो दूसरे मायनों में अगर हम ये कहें कि हुकूमत की आंखों में धूल झोंक कर चले गए, ये कहना चाह रहे हैं असद उमर साहब। तो असद उमर साहब, ऐसी बातें जो हैं वो अब आप क्या कर सकते हैं। इस तरह तो फिर हुकूमत की भी जो है वो कुछ बातें सामने आ रही हैं कि आपने जो है वो इनसे जो है फौरन इनकी बात मान ली और जाली रिपोर्ट्स पे जो है वो भरोसा करके बाहर जाने दिया, फिर यहाँ हुकूमत की भी बात आती है ना, इसलिए आप ये जुमला जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कब आएगा? सिंध का बजट भी हमने आपको बताया, अब खैबर पख्तूनख्वा की बारी है। पंजाब का बजट आपके सामने आ ही गया है, सिंध का बजट आने वाला है, खैबर पख्तूनख्वा का बजट आएगा जनाब 19 जून को, और बजट का हुजम जो है 860 अरब रुपए जो है वो इसमें रखा जाएगा। इन्हिसार जो है वो कर्जों पर होगा और खैबर पख्तूनख्वा का बजट 19 जून को पेश किया जा रहा है। हुजम जो है 860 अरब रुपए है और ज्यादा मुतवक्के सूबाई हुकूमत का इन्हिसार कर्जों पर होगा। जरूरी मंसूबों और अखराजात पर कट लगाया जाएगा। एडीपी के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी दे दी गई है। अब देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट जो है वो अब जो ये मामला और हालात और जो डिटेल्स चल रही हैं उसमें तो ऐसे लग रहा है कि कट लगाया जाएगा और ये मामला जो इस तरह से होंगे, चारों तरफ ही सिचुएशन जो है अप्स एंड डाउन्स की जो है वो मामला चल रहे हैं और क्रिटिकल सिचुएशन है। बहरहाल हम वेट करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के बजट का भी, जो 19 जून को पेश किया जाएगा, उसकी अपडेट्स भी जो है वो आपको प्रोग्राम में जो है वो साथ साथ देते रहेंगे। अब कोरोना से मुतालिक भी ज़रा बात हो जाए कि इससे मुतासरा जो है वो कितने इलाके मौजूद हैं और कौन से शहरों की जो है वो निशानदही कर दी गई है, सख्त इंतजाम जो है वो कहाँ पर जो है वो मौजूद है। तो उस हवाले से जनाब हमारे पास जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना से मुतासरा 20 शहरों की निशानदही हुई है जी, और सख्त इकदामात पर जोर दे दिया गया है। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात और गुजरांवाला इसमें शामिल हैं। कोरोना से मुतासरा 20 शहरों की निशानदही, हिफाजती और एहतियाती इकदामात मजीद सख्त करने की हिदायत, और मुतासरा शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, खैरपुर, डीजी खान, घोटकी, सवात, मालाकंड और इसमें मर्दान भी शामिल हैं। ये वो शहर हैं पाकिस्तान के कि जिनकी निशानदही की गई है कोरोना के हवाले से, जो मुतासरा हैं कोरोना से, और यहाँ कोरोना के मरीज ज्यादा जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा जी, एक बड़ी अहम खबर जो कल से चल रही है और बहुत अहम है, और वो ये है कि लाहौर कोरोना का गढ़ बन चुका है। मुत्तहिद इलाके सील करने का फैसला हुकूमत ने कर लिया है और लाहौर इस वक्त में इतनी खतरनाक सिचुएशन इख्तियार कर गया हुआ है कि अंदरूने लाहौर, शुमाली लाहौर, हरबंसपुरा भी हॉट स्पॉट एरियाज जो है वो करार दे दिए गए हैं और लाहौर कोरोना का गढ़ बन गया है। मुतासरा इलाके कल से सील हो जाएंगे और आज मतलब आज से ये प्रॉपर सिलसिला जो है वो चलना शुरू हो गया और 2 हफ्ते तक जो है वो ये सील रहेंगे। अंदरूनी शहर में जो इलाके हैं उनका मैं आपको बता दूं, अच्छा इसकी डिटेल मैं आपको न्यूज़ के बाद भी दूंगी, लेकिन अभी इसमें जो है वो थोड़ी सी डिटेल जो मेरे पास मौजूद है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसमें मजंग, शादरा, शादबाग, हरबंसपुरा, अल्लामा इकबाल टाउन, कैंट, गुलबर्ग, निश्तर टाउन, हॉटस्पॉट एरिया शामिल हैं और जी ग्रोसरी, और इसमें लेकिन यहाँ पे ग्रोसरी की, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर जो है वो खुले रहेंगे। और वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि कोरोना से मुतासरा इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रॉपर जाहिर है कि मॉनिटरिंग करने में भी एक जो है वो प्रॉपर टाइम जो है वो चाहिए और इसके लिए पूरी टीमें जो है वो बैठी हुई हैं, देख रही हैं कि कहाँ क्या मामलात हैं और हालात हैं। और अब मैं आपको कोरोना अपडेट देने लगी हूँ।
पाकिस्तान की कोरोना अपडेट, इंटरनेशनल कोरोना अपडेट और पाकिस्तान में कोरोना ने मर्दों और ख़वातीन में से किसको ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट किया, कहाँ पर ये कोरोना जो है वो ज़्यादा रहा, इसकी भी मैं आपको अपडेट देने लगी हूँ। ये तीनों मेरे पास थोड़ी सी तफसील से ये अपडेट है, ये सुनिएगा कि कोरोना जो है वो इस वक्त बेकाबू हो गया है पाकिस्तान में और मज़ीद 97 अमात और हलाकतें 2729 हो गई हैं। 24 घंटे के दौरान जो है 97 अमवात हो चुकी हैं। 5248 नए मरीज सामने आए हैं और तादाद 1,44,478 तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 97 मरीजों का इंतकाल हो चुका है। अमवात की तादाद 2729 हो गई है और 5248 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 1,44,478 मरीज और सिंध में अगर बात कर ली जाए तो 831 और पंजाब में 1031 और खैबर पख्तूनख्वा में 675, बलूचिस्तान में 85, गिलगित बल्दिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 13 और इस्लामाबाद में 78 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के जो सूबे हैं, जो इलाके हैं, वहाँ की अपडेट्स मैंने आपको दी है। पंजाब की भी, सिंध की भी, सरहद की, बलूचिस्तान के जो सूबे हैं वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं और शरह अमवात जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। अब ज़रा हम दुनिया भर में ओवरऑल जायज़ा ले लेते हैं कोरोना का कि दुनिया भर में जो है वो कोरोना जो है वो क्या मामला जो है वो हो रहे हैं। तो कोरोना दुनिया भर में जनाब 4,37,000 अमवात और 80,17,000 मरीज जो है वो इसमें जो है वो सामने आए हैं। ये पूरी दुनिया का ओवरऑल जायजा जो है वो कोरोना के हवाले से जो अपडेट है मेरे पास वो मैं आपको बता रही हूँ। अमेरिका में 1,18,000, बरतानिया में 41,700 हलाकतें हुई हैं। इट्स अ ह्यूज ऑफ नंबर्स। और ये आप ये देखें कि अमेरिका जैसा इतना बड़ा वर्ल्ड पावर जो है वो इस कोरोना को जो है वो कंट्रोल करने में जो है वो इस वक्त नाकाम है और वहाँ पर जो है वो 1,18,000 और बरतानिया में 41,700 हलाकतें जो हैं वो सामने आई हैं। दुनिया भर में कोरोना से 4,37,000 अमवात हुई हैं। मरीजों की तादाद 80,17,000 तक जो है वो जा पहुंची है और अमेरिका में 1,18,000 और बरतानिया में 41,700, इटली में जनाब 34,345, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,407 और जर्मनी में 8,870, ब्राजील में 43,400 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। और ये अभी सिलसिला चल रहा है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि हालात और वाकया जो है वो किस तरफ जो है वो पलटा खाएंगे। अच्छा जी, पाकिस्तान में मैंने क्यों आपको बताया कि ये एक ही न्यूज़ है और ये एक न्यूज़ के जो है वो 3 हिस्से हैं। तो ये पाकिस्तान में जो है कोरोना ने सबसे ज़्यादा जो है जी ख़वातीन को जो है मुतासर किया है। ये गैलप सर्वे हुआ है जिसके बाद जो है वो रिपोर्ट पेश की गई है और देहात में 14%, शहरों में 7% अफराद को बुखार हुआ है। ये गैलप सर्वे के मुताबिक जो है वो ये मामला सामने आया है। पाकिस्तान में मर्दों की निस्बत ख़वातीन कोरोना से ज़्यादा मुतासर हुई हैं और देहात में 14% और शहरों में 7% लोगों को बुखार हुआ है। मई में 12% पाकिस्तानियों को बुखार की शिकायत हुई है और 4% पाकिस्तानियों को खुश्क खांसी, 1% को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई है। गैलप का पाकिस्तान के बारे में ये सर्वे जो है, इसकी रिपोर्ट जो है वो मैंने आपको जो है वो पेश की है कि ख़वातीन ज़्यादा पाकिस्तान में जो है वो इससे इफ़ेक्ट हुई हैं और ख़वातीन के हवाले से बुखार, खांसी और ज़ुकाम की मामलात और सिलसिले जो है वो ज़्यादा देखने में आए हैं। अच्छा जी, इंटरनेशनल हवाले से भी जो है वो बात करेंगे, लेकिन अभी एक अहम खबर हमारे पास ये है कि गाड़ी तेज रफ्तार चलाने पर भारतीय हाई कमीशन के 2 अहलकार ज़ेरे हिरासत। ये आप जो है वो न्यूज़ सुन रहे होंगे और ये एक अहम खबर है कि भारतीय हाई कमीशन के जो 2 अहलकार हैं वो सड़क पर इस तरह गाड़ियां चला रहे थे, इस तरह उन्होंने गाड़ी ड्राइव की कि भारतीय हाई कमीशन की गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जख्मी हो गया। अब ये जो शख्स जख्मी हुआ है, शहरियों ने 2 अहलकारों को पकड़ लिया, पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गाड़ी की जद में आने वाला शख्स जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और वो अभी भी जो है वो अस्पताल में ही एडमिट है। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। लेकिन अब ये लोग किस तरह गाड़ियाँ चलाते हैं और इन्होंने जो है वो क्या हालात और वाक़या जो वो समझ रखे हैं और इस तरह लोगों को जो है वो ये ज़ख्मी करते फिरेंगे, तो ऐसे मामला तो जो है वो नहीं जो है वो सिलसिला जो है वो बनेगा। बहरहाल इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, इनको पुलिस ने पकड़ लिया और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इसके अलावा जनाब अहम खबर एक और हमारे पास जो मौजूद है, जहां मैंने आपको कोरोना की अपडेट्स दी, जहां मैंने आपको जो है वो भारतीय हाई कमीशन के हवाले से बताया, जहां बजट के हवाले से बात हुई।
वहीं पे आपको पता है फवाद चौधरी साहब बड़ी अहमियत के हामिल हैं और वो बड़ी अहम बातें जो है वो करते हैं, और उन्होंने जो है वो बड़ी अहम बात ये कर दी है कि ईद उल अज़हा 31 जुलाई बरोज़ जुमे को होगी। ये उनका जो है वो जनाब ट्वीट सामने आया है, और उन्होंने कह दिया है कि चांद दूरबीन से वाजिया आंख से भी देखा जा सकेगा और ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होगी। फवाद चौधरी का नया ऐलान, कहा 21 जुलाई को जनाब ये जिल हज का चांद जो है दूरबीन से वाजिया जबकि आंख से भी देखा जा सकेगा, कि जरूरी नहीं हर कोई दूरबीन से देखेगा, इसे आंख से भी देखा जा सकता है। अब वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, जाहिर बात है कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए उनको वो सारी चीजें जो है वो देखते हैं और उसके बाद जो है वो बताते भी हैं। लेकिन 21 जून के हवाले से जो इन्होंने बात की, 31 जुलाई को तो इन्होंने ईद उल अज़हा की बात कर दी है। एक और अहम खबर जो हमारे पास है जो जून के हवाले से ही है, और 21 जून को जनाब सूरज ग्रहण दिन को भी अंधेरा हो जाएगा। 21 जून का दिन ऐसा होने वाला है कि जिस दिन सूरज ग्रहण लगेगा और दिन में भी आपको अंधेरा जो है दिखाई देगा। सूरज ग्रहण का दौरानिया 6 घंटे 12 मिनट होगा। महकमा मौसमियात की तरफ से ये एक बड़ी पेशगोई जो है वो की गई है। मुल्क भर में 21 जून को सूरज ग्रहण दौरानिया 6 घंटे 12 मिनट तवील होगा। सुबह 8:48 पर शुरू होगा और मुत्तहिद शहरों में दिन को भी अंधेरा छा जाएगा। कराची में सूरज ग्रहण की शिद्दत जो है 91.53% जो है वो रहेगी। और ये अल्लाह ताला हमें जो नज़ारे दिखा रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, सूरज ग्रहण है, चांद ग्रहण है, इस साल में जो हर गली, हर इलाके, हर शहर, हर जगह जो है वो कोरोना से जो अमवात हो रही हैं, जो तकलीफ परेशानियां हो रही हैं, इस पर सिर्फ हमें इस्तगफार करने की ज़रूरत है और अल्लाह से मदद मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाला जो वक्त है वो हमें इंडिकेशंस दे रहा है। आज से 1400 साल पहले जिसकी इंडिकेशंस जो है वो दी जा चुकी हैं। अच्छा जी, एक अहम खबर हमारे पास और है इंटरनेशनल लेवल पे कि अफगान हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात के लिए रज़ामंद हो गए हैं। जी हाँ, अफगान हुकूमत और तालिबान के जो मुज़ाकरात हैं, इनके दरमियान जो बैठक होगी दोनों फरीकैन के, वो दोहा में होगी जी। और अफगान हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात के लिए रजामंदी, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक मेज पर बैठेंगे। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी पर गौर किया जाएगा। दो तरफा मुज़ाकरात को इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का नाम दे दिया गया है और हतमी तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। तो ये अफगान हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात जो है ये दोहा में बैठक बैठ रही है और इंशाल्लाह जो है वो इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकल ही आएगा। ये सिलसिले जो है वो आगे सेटलमेंट की तरफ जो है होते नजर आ रहे हैं। तो चलें, अच्छी बात है कि अगर ये मुज़ाकरात हो जाए तो काफ़ी हद तक जो है वो मामला जो है सेटल डाउन हो जाए। तो इंटरनेशनल न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा जनाब आपको मैंने ये बताना था, क्योंकि हमारी न्यूज़ का जो है वो ये हिस्सा है, मेरे पास जो है वो ये अपडेट्स भी हैं कि लाहौर में कौन कौन से इलाकों को जो है वो सील किया जाएगा। तो ये सारे इलाके जो जो भी जहाँ जहाँ भी हैं, मैं आपको इंडिकेशन दे दूँ इस प्रोग्राम के थ्रू, ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो अपडेट हो जाएं, उनको पता चल जाए कि ये इलाके कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से जो है इनको सील किया जाएगा। और मेरे पास जो जो एक एक डिटेल है वो सारी मैं आपको दूंगी और उसके बाद हम जो है वो ब्रेक लेंगे। ब्रेक के फौरी बाद वापस आएंगे तो फिर हम जो है वो आगे अपने प्रोग्राम को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लाहौर में कौन कौन से इलाकों को सील किया जाएगा जनाब? इसमें लाहौर के 9 टाउन्स में 81 इलाकों को सील किया जाएगा। आप ये समझ लें पूरा लाहौर ही हो गया। जो मेरे पास जो है वो अपडेट्स मौजूद हैं। स्टार्ट लिया जाएगा जनाब रावी टाउन से, बेगम कोट, बारादरी रोड, रावी, क्लिफ्टन, शादरा, हनीफ पार्क, बदामी बाग, मलिक पार्क, बदामी बाग, सैद मिठा बाजार को सील किया जाएगा। बल्कि अब तो जाहिर बात है ये प्रोसेस जो है वो चल पड़ा है। समनाबाद टाउन से सतलुज, जहाजेब, रावी कश्मीर, नरगिस, हुमा और रचना ब्लॉक सील किए जाएंगे। रजा, कामरान, उमर, करीम, मेहरान, नश्तर और सिकंदर ब्लॉक्स को भी सील किया जाएगा। ये अल्लामा इकबाल टाउन का मैं आपको बता रही हूँ जो ये नाम है। रजा ब्लॉक है, कामरान ब्लॉक है, उमर, करीम ब्लॉक, ये सारे अल्लामा इकबाल टाउन के ब्लॉक्स हैं जिनको सील किया जाएगा। कैंट के एरिया में अगर चले जाएं तो कैंट में आपको पता है पहले से रेड जोन करार दिया हुआ है इसको, और इसमें डीएचए के जो फेज है 1, 2, 3, 4, 5 और 8 आते हैं समेत सदर और सर्वर रोड, कैवलरी ग्राउंड, ऑफिसर्स कॉलोनी सील होंगे। ये सारा जो है वो सील किया जाएगा। लाहौर के किन किन इलाकों को सील किया जा रहा है अपडेट्स मैं आपको दे रही हूँ। कैंट टाउन से अस्करी 8, अस्करी 9, अस्करी 10, अलाउद्दीन रोड सील होंगे। और दाता गनबख्श टाउन में भी सांधा, ग्वाल मंडी, राजगढ़, चमन बाग, पीर मक्की, जेल रोड, जीओआर, किला गुजर सिंह सील होंगे। ये इलाके भी सील होंगे। ब्लॉक्स में जनाब मुस्तफा टाउन, आर ब्लॉक, इसका B1, E, F2, G, H, J और A ब्लॉक जो है उसके सील होंगे। अल्लामा इकबाल टाउन में जौहर टाउन, केनाल व्यू सोसाइटी, EME सोसाइटी, वाबडा टाउन, PCSIR फेज 2 ये सील होंगे। यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये सील कर दिए गए हैं। बहरिया टाउन के जैस्मीन, गुलबहार और एग्जेक्टिव ब्लॉक्स
सील होंगे। वागा टाउन के मनावा, मोहल्ला शाहनूर, दरोगा वाला, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, मनावा के इलाके सील होंगे। गुलबर्ग टाउन में गार्डन टाउन, अहमद ब्लॉक, टीपू ब्लॉक, बाबर ब्लॉक, औरंगजेब ब्लॉक, तारिक ब्लॉक, शेरशाह ब्लॉक सील होंगे। गुलबर्ग 1, गुलबर्ग 3, कसूरी रोड, MM आलम रोड, गुरुमांगट रोड और ब्लॉक कबूतरपुरा, इसमें कोई जी नबीपुरा के इलाके ये भी सील होंगे। B1 ब्लॉक भी सील होगा। गुलबर्ग 3 में आ जाएं अगर तो जफर अली रोड आ जाता है, जहूर इलाही रोड आ जाता है, सदर इकबाल रोड आ जाता है, मेन मार्केट आ जाती है, सेंट मेरी कॉलोनी, ये सब सील होंगे। शालामार टाउन के इलाके में चले जाएं तो गुज्जरपुरा, रहमतपुरा, बेगमपुरा, चामीरा, बिलाल पार्क, मक्कापुरा, कोट ख्वाजा सईद, शादबाग, वसनपुरा, फैजाबाद और क्राउन पार्क भी सील होंगे। माधुलाल हुसैन, मोहम्मदन कॉलोनी, बागवानपुरा, अंगूरी बाग और मुजाहिदा बाग के इलाके भी सील होंगे। ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वजीर सेहत, उन्होंने कह दिया है कि लाहौर के 9 इलाकों को सील करने का मुश्किल फैसला था, इतना आसान नहीं था, लेकिन हमने इलाकों को जो है वो सील करना है और हम इनके हॉटस्पॉट इलाकों को जो भी मामला हैं हम इनको बंद कर देंगे और 2 हफ्ते के लिए तकरीबन जो है वो बंद रहेंगे। इसके अलावा जनाब अजीज भट्टी जोन के किनाल बैंक हाउसिंग स्कीम, नबीपुरा, नुसरत कॉलोनी, मदीना स्ट्रीट नंबर 35, गुलिस्तान कॉलोनी, नूर कॉलोनी, गाजियाबाद, शाह आलम कॉलोनी, निजामाबाद, ताजपुरा के इलाके भी सील होंगे। ये तमाम अपडेट्स जो मैंने आपको दी हैं ये लाहौर के वो इलाके हैं जो सील किए जाएंगे। आप इन इलाकों में जिस जिस जगह पर भी रहते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये इलाके जो है वो सील होंगे, लेकिन यहाँ पे दूध दही की दुकानें, यहाँ पर आप जो है वो मेडिकल स्टोर्स, वैसे जनरल स्टोर्स और जो दूसरी खाने पीने की अशिया ज़रूरत के सामान की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, वहाँ से आप इजीली जाकर जो है वो ले सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी सख्त होगी और आपको पूरा अपना जो है वो तारुफ देकर जो है वो जाना पड़ेगा। इसके अलावा जनाब कोरोना की टेस्टिंग इस तादाद में इजाफा हो रहा है। आइंदा माह तक कोरोना मरीजों की 2 लाख तक जो है वो तादाद जा सकती है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के बिहाफ उन्होंने ये बता दिया है कि लोगों को समझने की जरूरत है कि वैक्सीन आने तक कोरोना कहीं नहीं जा रहा, कोरोना आपके साथ ही है। एक सवाल का जवाब देते हुए बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वबा जो है लाहौर में इतनी क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर गई है कि हमें ये इलाके जो है वो सील करने पड़ रहे हैं। तो ये इलाके जनाब सील हो चुके हैं और इसके जो थोड़े बहुत इलाके अभी नहीं सील हुए हैं वो भी आज और कल जो है वो लगा के ये लोग जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से जो है उसको बंद कर देंगे 2 हफ्तों के लिए। लोगों को जाहिर है कि परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब, हम मीडिया वाले, तमाम लोग आपके आगे हाथ जोड़ जोड़ कर आप लोगों को जो है वो इस्तदा कर रहे थे कि खुदा के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, बाहर मत निकलें, बिला वजह जो है वो अपने आप को तकलीफ मत दें। लेकिन क्योंकि जो है वो अवाम ने नहीं सुनी, इसी वजह से हुकूमत को जो है वो ये हिकमत अमली इख्तियार करना पड़ी और अब लाहौर जो है वो क्योंकि कोरोना का गढ़ बन गया है और इसको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए इन इलाकों को सील कर दिया गया। यहीं पे मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जब आकर आपसे मिलते हैं तो फिर इंशाल्लाह हम जो है वो टुडे स्टोरी में आपसे जो है बजट के हवाले से जो है वो बात करेंगे, बजट का एक जायजा पेश करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे साथ तज्जियाकार भी होंगे और हुकूमती तर्जुमान भी जो है वो मौजूद होंगे जो हमें बजट के हवाले से बताएंगे, क्योंकि अपोजिशन तो बजट से खुश नहीं है। पंजाब का जो सूबाई बजट आया है उससे अपोजिशन तो खुश नहीं है, तो आगे अब हुकूमत कितनी जो है वो इससे खुश है, इस हवाले से भी हम देख लेंगे कि पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट जो पेश किया गया उसके अपडेट्स क्या है टुडे स्टोरी में आपको देते हैं। लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए गुड मॉर्निंग टुडे, आपकी मेजबान आपके साथ डॉक्टर नबीन टुडे। और आपको पता है कि गुड मॉर्निंग टुडे जनाब हम आपके लिए जो है वो पेश करते हैं और इसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए तमाम अपडेट्स होती हैं, लेटेस्ट जो भी मामलात और हालात परेशानी में जो है वो मुब्तला है, उन तमाम चीज़ों को जो है वो देखते हुए, परखते हुए, समझते हुए हमारी अपडेट्स जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो हम आपके लिए जो पेश करते हैं वो तस्दीक शुदा होती हैं। और हर मीडिया नेटवर्क का ये काम नहीं है कि हमने बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को पेश करना है और रेटिंग लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारे मॉर्निंग शो की रेटिंग जो है वो आप लोगों की जो है वो पसंदीदगी जो है वो इस प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा है। आप लोगों की जो भी मामलात हैं आप मुझे शेयर करते रहते हैं, वो आपके जो है कमेंट्स आते रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम में हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी देंगे जिसपे आप अपना जो है वो डिटेल्स वगैरह और आप अपने कमेंट्स जो है वो हमें शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी क्योंकि आपको पता है कि टुडे स्टोरी का टाइम है, टुडे स्टोरी में ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आज बजट के हवाले से जो बात करेंगे। पंजाब का जो बजट पेश किया गया है
اس میں 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट है। तरक्याती अखराजात का तखमीना 337 अरब रुपए है और सेहत के लिए जनाब 284 अरब और 2 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तालीम के लिए 391 अरब रुपए और तालीमी तरक्याती मकासद के लिए 33 अरब 55 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। अब ये तमाम चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन बात ये है कि इस मुश्किल दौर में बजट जो आया है ये कितना अवाम दोस्त बजट है और इसमें हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो कितनी वाजिया हुई है। अपोजिशन ने तो इस पे जो है वो बहुत वावेला किया, बहुत हंगामा आराई हुई और जब बजट पेश किया जा रहा था तो आटा चोर चीनी चोर के नारे लगाए जा रहे थे। क्या ये तरीक़ेकार भी जो है वो ठीक था? क्या इस तरह से बजट को नामंजूर करना बेहतर था? इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए, अपडेट्स लेने के लिए ज़ाहिर है कि हमारे पास किसी सीनियर तज्ज़ियाकार का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि एक वफाकी बजट है, सूबाई बजट है और ये बजट कितना अवाम दोस्त बजट है, अवाम के हक में कितना है। तो ये पूछने के लिए हमारे पास सीनियर एनालिस्ट पाकिस्तान का एक नामवर नाम सईद काजी साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और जिस तरह से आप इस पर तज्जिया कर सकते हैं, मैं समझती हूँ आपके पास जो अल्फाजों का खजाना है वो कोई और वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। सर बताइएगा हमें कि ये जो 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश किया गया है, इससे आप कितने मुतमईन हैं, हमारी आवाम कितनी मुतमईन है? देखिए, बाई एंड लार्ज बजाय इसके कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स फिगर्स में जाएं, ये जो अवाम दोस्त बजट आने वाला मामला है ना, ये खत्म हो चुका है कम से कम तकरीबन 3 दहाइयों से। सही, बल्कि इससे भी ज्यादा समझ लें। सही। पाकिस्तान का आखिरी जो अवाम दोस्त बजट था वो 1973 में था, जो डॉक्टर मुबशर हसन मरहूम ने दिया था। सही। उसके बाद ये कार्टल्स की हुक्मरानी है, ये इनकी अपनी बंदर बांट होती है। अब देखें ना, आपने कहा है कि ये 300-350 अरब रुपया इन्होंने रखा जी। ये पंजाब के हेल्थ के लिए जी, तो आप मुझे बताएं जी आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक मेट्रो जो नॉन फंक्शनल खड़ी हुई है, ये तकरीबन 350 अरब इसकी अखराजात हैं और 12 अरब रुपया गालबन इसका महीने का खर्चा है जो हमने कर्जा देना है। सही। लुक एट द प्रायोरिटीज। ये तमाम बजट जो है, ये तमाम जो इनका है ना कट, इसमें अवाम का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। सही। इस वक्त इस इकानमी में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आलमी मालियाती इदारे हैं। सही। उसके बाद दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर जो है आपके बिजली के कार्टल्स हैं, जो बिल्कुल कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं और जिन्होंने अपनी अपनी सब्सिडी जो है वो ले ली है, जिसमें जो है आप देख लें जो बिजली के सेक्टर को मिली या जो उनको मिली, जो नदीम बाबर साहब हैं या ये दूसरे जो इनके जो थे, क्या नाम है, रजाक दाऊद साहब, जो भी नाम उनका। जी है। तो सवाल ये है कि इसमें अवाम दोस्ती वाला कोई मामला नहीं है। इस वक्त आपके सर्विसेज, अभी मैं वीडियो देख रहा था कि सर्विसेज अस्पताल के कॉरिडोर में इस गर्मी में बाहर बगैर छत के, बगैर शामियाने के मैंने वीडियो देखी है। अब मुझे नहीं पता, आई विल गो एंड ऑथेंटिसाइज इट, कहूंगा अपने प्रोड्यूसर से कि क्या ये वाकई है। तो ये इसलिए अवाम दोस्ती वाला मामला खत्म है। ये इशराकी अपने बचाव के लिए ये जंग लड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये खेल रहे थे, अब ये कोरोना वायरस और माशी बहरान के बाद इस तरह खेल चलता नजर नहीं आता, ये बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। सही है। तो सर आप ये बताइएगा कि ना तनख्वाहें बढ़ी हैं, ना पेंशन है, कोई कारोबार लाइसेंस पर टैक्स भी खत्म जो है वो कर दिया गया है। इस मुश्किल दौर में अगर जैसे ये अवाम दोस्त बजट आप कह रहे हैं काफी टाइम पहले से जो है वो खत्म हो चुका है, तो इस क्रिटिकल सिचुएशन में ये हुकूमत और क्या बेहतर बजट जो है वो पेश कर सकती थी? अवाम को कैसे रिलीफ जो है वो दिया जा सकता था इसमें? क्योंकि इनका कहना तो ये है कि हमने कोई नए टैक्सेस तो इसमें इन्वॉल्व किए ही नहीं है, वही जो पुराना पिछला जो चलता आ रहा है उसी को जो है वो इधर उधर से ठीक ठाक करके जो है वो बजट पेश कर दिया गया है। तो अब ये शादी हॉल्स पे, प्रॉपर्टी डीलर्स पे, हॉस्टल्स पे, गेस्ट हाउसेस समेत जो 20 सर्विसेज पर 16% टैक्स जो है इन्होंने कम कर दिया है। तो ये कोई मतलब आप समझते हैं कि इससे कोई फायदा जो है वो हासिल होगा? टैक्सेस के हवाले से जो कम किए हैं या ज्यादा जो है वो लगाना नहीं चाह रहे हैं, या फिर अपोजिशन तो ये भी कह रही है कि अभी जो है वो एक मिनी बजट आएगा और उसमें टैक्सेस की भरमार होगी? इस हवाले से भी जरा बताइएगा। देखिए, पहले बजट साल में आता था 15-20 साल, जब ये जरा कैपिटलिज्म जरा स्टेबल था। हाँ। तो इनका एक बजट साल चल जाता था। सही। साल में एक दफा कीमतें बढ़ती थी। अब तो हर महीने कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, चीनी की कीमतें बढ़ती हैं। देखिए ना, आपने जो इकोनॉमिक मॉडल इन प्लेस रखा है उसमें से रियासत निकल गई है और मंडी आ गई है। मंडी अपना जो तय करती है वो सप्लाई एंड डिमांड से करती है।
सुप्रीम कोर्ट तक ये बात हुई जब गया मसला पेट्रोल की प्राइसेस का। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब होते थे तो उन्होंने कहा जी आपका क्या लेना देना प्राइसेस से। सही। तो इस तरीके से एक कैप्चर है, एलीट कैप्चर ऑफ द इकोनॉमी है कि एलीट ने इकोनॉमी को कैप्चर कर लिया है। कानून साजी इस तरह से कर दी है इन्होंने कि इवन अदालतों को भी बेअसर कर दिया है। मसलन आप FBR में 5 साल पहले टैक्स की चोरी का पूछ ही नहीं सकते। सही। फिर ये 92 का इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट जो डार लेके आया था जिसने हवाले को लीगलाइज कर दिया था। तो ये इसलिए अवाम दोस्त बचने वाली कोई कहानी नहीं है। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी जब आपकी कॉल आ रही थी तो मैं फाइनेंशियल टाइम्स में एक ईरानी नजात हैं कॉलमिस्ट जो कि फाइनेंशियल टाइम्स जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, ठीक है, वो लिख रही थी और वो लिखती हैं कि जो इवन अमेरिका में तहरीक चली है जी। ये रेस के बारे में, इतनी रेस एक इशू है, ये इनइक्वालिटी के बारे में है, ये माशी इंसाफ के बारे में है जी। तो यहाँ इतनी बड़ी मैशतों में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि ये जो तुम हमारी जेब काट रहे थे सही। और ये जो बड़े माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ नाम होते हैं, डॉक्टर फलां हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, ये तो हमें अब पता चलता है कि ये हमारी जेब काटने के सिलसिले हैं। सही कह रहे हैं। ये इसलिए आई थिंक कोरोना हैज चैलेंज मैनी थिंग्स। अभी हम आगे जाएंगे, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उस तरह बात ना हो जिस तरह इंपीरियल कॉलेज ने कहा है और उसकी ये पेशेंट गोई उसी तरह गलत साबित हो जिस तरह उसकी पिछली 4 पेशेंट गोइयां गलत साबित हुई थी। मगर एक पेशेंट गोई दुरुस्त है और वो है बेरोजगारी की। सही कह रहे हैं। अगर 1 करोड़ 93 लाख लोग बेरोजगार होते हैं तो उनके साथ 5 लोग भी अगर जुड़े हों तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिजास्टर है। बिल्कुल डिजास्टर से मुराद ये है कि पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी होगी और मुझे लगता है कि ये जो रेंगलिंग कर रहे हैं ना, ये जो आपके सियासतदान एक दूसरे पे, कल ख्वाजा आसिफ साहब लड़ रहे थे तो बड़े भाई अब पहले अपना तो बता दो 15-20 लाख रुपया कंसल्टेंसी कहाँ से लेते रहे। तो इसलिए ये मेरे ख्याल में आई थिंक दे आर गोइंग टू बी इररेलेवेंट इन द मैटर ऑफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त में इसकी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली आई एग्री विद यू कि इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ही सर जो ऑपोजिशन के शोर शराबा है इसको कैसे देखते हैं? मतलब हर वक्त जब भी बजट पेश किया जाता है, हुकूमत कोई भी हो, दूसरी अपोजिशन जो है वो हंगामा आराई करती है। अगर मतलब आप लोग के पास इतने अच्छे जो है वो अवाम के दोस्त बजट थे तो पहले आपने अपने सालों में जो है वो क्यों नहीं पेश किए? तो ये सर आप क्या समझते हैं कि आने वाला वक्त कोरोना से जो इफेक्ट हो रहा है, कभी असद उमर साहब आके कहते हैं कि कोरोना हमसे कंट्रोल नहीं होगा, आने वाले वक्त में जो है वो 12 लाख से ज्यादा जो है वो मरीज हो जाएंगे, कभी आकर जो है वो कोई जो है वजीर ये कहते हैं कि हम कोरोना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छा जो है बजट पेश किया है, इसमें सेहत के लिए बजट बहुत ज्यादा रखा गया है, पहले कभी इतना बजट नहीं रखा गया। ये सारी इनकी हिकमत अमली कोई वाजिया तौर पर नजर नहीं आ रही है। ये किस तरह से जो है मैनेज होगा आगे जाके? ये बड़ी वाजिया हिकमत अमली है। ये चाहते हैं कि अवाम और कार मुजल्लत में गिरे, बर्बाद हों ताकि हम अपना आर्गुमेंट जीत सकें। देखा अच्छा। आपने देखो इनके मसाइल क्या हैं। हाँ। ये जब एक हुकूमत नाकाम होती है जिस तरह ये कह रहे हैं तो हुकूमत की नाकामी का मतलब है कि अवाम जिल्लत में गिरते हैं मजीद। सही सही। तो ये तो बगले बजा रहे हैं कि अवाम और जिल्लत में गिरे और बर्बाद हों। कोरोना में खुदा न खास्ता खाकम बदहन लोग मरे तो हम कह सके देखो इमरान कितना नालायक आदमी है। सही। ये अपोजिशन की स्ट्रेटेजी है। दूसरी उसकी क्या स्ट्रेटेजी है सही। कि जाके शाम को जो ताकतवर तबकात हैं उनके रिश्तेदारों के घर के बाहर बैठे होते हैं टाइम लेने के लिए, साड़ी जान छड़ा दो, नैब को बंद कर। ये दो अपोजिशन, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो उन लोगों पर रिलाय कर रही है, उस इकोनॉमिक एजेंडे पर रिलाय कर रही है जो पूरी दुनिया में पिट चुका है। ये तो आगे हुकूमत की कहानी। अपोजिशन क्या है? अपोजिशन तो दुआएं मांगती है कि और लोग बर्बाद हों, हम बता सके टीवी पे आके ऐसे इकबाल साहब कि देखिए इतने लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिल्लत में गिर गए हैं, लिहाजा हम दोबारा आके हुकूमत में बैठे, ठेके बेचे, हम अपने भाई को जो है रिंग रोड का ठेका लेके मामला शुरू हो जाए। मेरा मतलब ये इनकी कहानी ये है कि इनका टोटल डिस्कनेक्ट है अवाम से। अवाम और इनके दरमियान एक टूटा हुआ रिश्ता है और ये रिश्ता उसी तरह इन्हें याद दिलाया जाएगा जैसे आज यूरोप में, अमेरिका में लोग निकल कर जो है वो चैलेंज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वी मैटर। बिल्कुल सही बात है। तो सर आप क्या समझते हैं आने वाले वक्त में कोरोना से निपटने के लिए जो मामलात और हालात जो तरतीब दिए गए हैं, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के बिहाफ पे और जो लाहौर के इलाके सील किए गए हैं, इस पर भी जरा हम बात कर लें। आप क्या समझते हैं कि ये ठीक किया इन्होंने, इन्हें पहले कर लेना चाहिए था लॉकडाउन? ये स्मार्ट लॉकडाउन है, सख्त लॉकडाउन, ये कैसा लॉकडाउन है? सिर्फ इस लॉकडाउन को नाम दे दिए गए हैं लेकिन लॉकडाउन की सूरत हाल कहीं नजर तो आती नहीं है।
دیکھیں آپ کیسے لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں؟ آپ اپنا انفراسٹرکچر دیکھیں, آپ اپنے گھر دیکھیں, آپ اپنا آرکیٹیکچر دیکھیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے عافیت کے جزیرے ہوں گیٹڈ کمیونٹیز کی صورت میں, جہاں پہ یہ آپ کی ایلیٹ رہتی ہے, اس کے باہر نکلے نہ روڈ ہو, نہ سڑک ہو, غلاظت ہو, نالیاں ہوں, پانی رکا ہوا ہو, وہاں پہ آپ کیسے دیکھیں سماجوں کو ترتیب دینے. صحت کا سب سے بڑا تعلق آپ کے انفراسٹرکچر سے ہے. آپ کے گھر کیسے ہیں, گھر کیسے بنے ہوئے ہیں, ان میں فاصلہ کتنا ہے, وہ ہوادار کتنے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کیوبا میں اس وقت 84 بندے مرے ہیں ٹوٹل, اور انہوں نے قابو پا لیا ہے. وہ دنیا کے غریب ملکوں میں سے ہے. اس کی جی ڈی پی بھی اتنی 90 بلین ڈالر کی اس کی جی ڈی پی ہے, اور اس کا جو 1 کروڑ 10 لاکھ اس کی آبادی ہے. اس کے فگرز امریکہ سے 1000 گنا بہتر ہیں. اس کے 1 کروڑ میں 84 بندے مرے ہیں, امریکہ کے 3,500-5,000 تک مرتے رہے ہیں پر کروڑ. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلاڈ ماڈل ہے. ہمیں ایک ایسی سیاست کی اور ایک ایسے سیاستدانوں کی اور ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو غلام نہ ہوں ان کارٹلز کے. یہ چینی والوں کے غلام نہ ہو, بجلی والوں کے غلام نہ ہو. یہ جو ہے یہ جو ہے اپنا یہ تو وہ مشکل کام ہو گیا نا, یہ تو مشکل کام ہو گیا کہ ان کے غلام نہ ہو. یہ تو مشکل کام ہو بھائی. اگر یہ مشکل کام ہے تو پھر دیکھیں نا, وہی کرے گا جو شیر. کسی نے کہا تھا نا جی شیر آ گیا ہے تو آپ کیا کریں گے, درخت بھی نہیں ہے آپ کے پاس, ہتھیار بھی نہیں ہے, اس نے کہا پھر شیر ہی کرے گا. اس لیے یہ حل ہے, مگر اس حل کی طرف نہیں آ رہا. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری 3 بڑی جو پولیٹیکل, خاص طور پر یہ 2 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, یہ ایک خاندانی کاروبار کی تحفظ کمیٹیاں بن چکی ہیں. مسلم لیگ نون کا ساری پارٹی کا کام ہے کہ میاں صاحب کے اثاثوں کا تحفظ کرے. انہوں نے اگر کوئی مبینہ چوری کی ہے تو اس کو جو ہے ڈیفینڈ کرے. اور پیپلز پارٹی کا یہ کام ہے کہ زرداری صاحب نے جو مال و دولت اکٹھا کیا ہے اس کی یہ محافظ کمیٹیاں وچ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ اس ملک میں سیاست کا ایک قبرستان بنا دیا ہے. ان سے لوگوں کو امیدیں تھیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اس کو بھی پیچھے کریں گے, عوام کے رائٹس کو آگے لے کے آئیں گے, مگر ان کی اپنی حالت دیکھنے کیا ہے. اس لیے بڑا بلیک ہے. لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ یہ جو ایک ہے نا رات کا جو سب سے گہرا پہر ہوتا ہے, اس کے بعد ہی پہلی روشنی کی کرن آتی ہے. صحیح ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو لاہور کے علاقوں کے حوالے سے بات کر لی جائے جو سیل کیے گئے ہیں, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 ہفتے میں کرونا کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی کہ اگر لوگوں کو جو ہے وہ بالکل جو ہے گھروں تک رہنے پہ محدود کر دی جائے؟ اور کیا حکومت کی اتنی زبردست قسم کی اسٹریٹجی پلان کی ہوئی ہے انہوں نے کہ اتنے سارے علاقے لاہور کے اندرون شہر کی وہ گلیاں, وہ نکر جہاں سے آپ کو جو ہے وہ لوگ ہی لوگ کہاں سے نکل آئے آپ کو پتہ نہیں چلتا, وہاں تمام جگہوں پر جو ہے وہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی دینی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو باہر نہیں نکلنے دینا. سیل کرنے کا تو مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی وہاں سے باہر نہیں جا سکتا سوائے کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ لینے کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسا ہو جائے گا, اس سے کرونا کو کنٹرول کرنے میں مدد مل جائے گی؟ اور لاہور تو یہ پورا لاہور ہی سیل ہو گیا, جو میرے پاس ڈیٹیل موجود ہے, اور جو شہر یہ جو لاہور کے جو علاقے موجود ہیں یہ تو مطلب پورے ہی لاہور آ گیا نا اس میں. تو آپ پراپر ہی لاک ڈاؤن کر دیتے. دیکھیں اس میں 2 پہلو ہیں, میں آپ کو بتاؤں. جی سر. پہلا تو میں یہ بتاؤں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جتنی ڈیولپمنٹ کی, یہ جو پلازا سسٹم یہاں پہ آیا ہے, 2 نمبر سسٹم, پلازا سسٹم ہے, اوپر فلیٹ ہے, نیچے دکانیں ہیں, اور آپ نے قبضہ گروپوں کے حوالے کر دیا اور پرافٹ کے حوالے کر دیا, آپ کی کوئی ہاؤسنگ کی پالیسی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں, میں کراچی کی مثال دیتا ہوں. کراچی میں 1 ہیکٹر میں جو غریب علاقے یا متوسط طبقے کے علاقے ہیں, وہاں پہ 8000 لوگ آباد ہیں 1 ہیکٹر میں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور جو آپ کی 23% اشرافیہ ہے, وہاں 1 ہیکٹر میں غالباً 70 یا 80 لوگ ہیں. صحیح. دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں پریکٹیکلی جب آپ آبادیوں کو گھسیڑ دیں گے, چلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک ویگن ہے آپ کی جس میں 10 بندوں کی گنجائش ہے, اس میں آپ نے 45 بندے بٹھا رکھے ہیں, اور ساتھ آپ ان کو ہدایت نامہ جاری کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں. غور کریں نا کہ 45 بندوں میں سے میرا منہ کہاں ہوگا, کسی کا سر کدھر ہوگا. جس میں جب آپ اسپیس آپ نے ہاریزنٹل جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں کی, آپ نے جو ہے وہ کی ہے ورٹیکل, اوپر یہ جو اوپر جاتے رہے, اور
ऊपर से क्या हुआ, गांव में आपने अस्पताल और स्कूल नहीं बनाए, जिस बंदे के पास पैसे नहीं थे वो भी शहर में दौड़ आया अपना रोजगार के लिए, जिसके पास 4% थे उसने कहा भाई यहाँ तो अगर हार्ट अटैक हो जाए तो यहाँ तो अस्पताल में जगह ही नहीं है, चलो लाहौर चलते हैं। उससे क्या हुआ कि आपका जो आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है उस पर प्रेशर आ गया। ऐसा ही हुआ। फिर आपने लोगों को गंदा पानी पिलाया और गंदे पानी को साफ करने के चक्कर में शहबाज शरीफ साहब न जाने कितना माल दाएं बाएं कर गए मुबैना तौर पर, और फिर लोग बीमार जो होते हैं वो सारा प्रेशर अस्पतालों पे आता है। बिल्कुल। आम दिनों में जब वबा नहीं थी तो आपके अस्पतालों की ये हालत थी कि लगता था जुमा बाजार लगा हुआ अंदर। सही ऐसे अब तो वबा है। तो ऑल दीज कंट्राडिक्शंस आर पाइलिंग अप एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, आई बिलीव, अल्लाह माफ करे, towards a very unfortunate situation। जी नबिया। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बहुत शुक्रिया आपके जो है वो वक्त देने का, मुझे ज्वाइन करने का, और लाहौर के जिन इलाकों के हवाले से जो है वो आपने अपडेट्स भी दी और आपने कहा भी कि ये जो अनफॉर्चुनेट तमाम चीज़ें जो तमाम मामला जो है वो हो रहे हैं, ऑफ कोर्स के ये मामलात और हालात जो है वो काफ़ी जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो अख्तियार किए हुए हैं। लाहौर के इन इलाकों को सील मैं समझती हूँ कि लाहौर में जिस तरीके से जो है वो अगर लॉकडाउन की सूरत हाल पर कंट्रोल पहले ही रखा जाता तो आज ये नौबत ना देखनी पड़ती कि लाहौर के हर गली हर कुचे से जो है वो खुदा ना खास्ता जो है वो ये कोरोना पेशेंट जो है वो निकल रहे होते। ऐसा नहीं होना था। लोगों ने कोरोना को समझने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, सब बोझ हम जो है वो हुकूमत पे नहीं डाल सकते कि हुकूमत ही हर जगह पर जो है वो गलत है। जाहिर है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, आपकी मेरी। अगर मैं अपनी हिफाजत नहीं करूंगी तो जाहिर है नुकसान मुझे और मेरी फैमिली को पहुंचेगा। आप अपनी हिफाजत नहीं करेंगे तो नुकसान जो है वो आप कई लोगों को पहुंचा रहे हैं। एक इंसान अगर अपनी हिफाजत नहीं कर रहा इस वबा के दौर में तो आप ये समझिए कि आपसे मुंसलिक जितने लोग हैं आप उन तमाम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं इस वक्त में। और आप अपनी हिफाजत इसी तरह जो है प्रॉपर कर सकते हैं कि अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, किसी भी चीज को आप हाथ लगाते हैं अपने ग्लव्स, हैंड ग्लव्स यूज कीजिए, मास्क यूज कीजिए, और इसके अलावा जो है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। इस वक्त में जो आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं उनको कैंसिल कीजिए। आपकी जो दूसरी चीजें हैं आप उनको जो है वो वीडियो लिंक पे ले आए। आप ये जो फिजिकली लोग जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं इस चीज को थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारे लिए नहीं, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके अपनों के लिए। आप घर जा रहे हैं, आपके बच्चे हैं, वो बच्चे जो है वो आगे जहां पर बैठे हैं बेचारे, उनका क्या कसूर है कि अगर आप कोई जो है वो वायरस लेकर जो है वो अपने घर जो है वो जा रहे हैं। तो इस चीज का बहुत एहतियात कीजिए। तकलीफ और परेशानी का दौर जरूर है लेकिन हड़बड़ाहट का दौर नहीं है, घबराहट का दौर नहीं है। ये वो इमरान खान वाली बात के लोगों ने इसको मजाक बना लिया, लेकिन वजीर आजम साहब हमेशा यही कहते हैं कि घबराना नहीं है। इस काइंड ऑफ सेंस घबराना नहीं है कि जी बस कुछ भी हो जाए, घबराना नहीं है। मतलब कि अपने हवास पे कंट्रोल रखें। कभी कभी इंसान के ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़ गुजर जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको बिल्कुल माफ करना चाहते हैं। ये वबा का दौर यही कंडीशन है कि इस वक्त में किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। इस वक्त में अल्लाह से मदद मांगिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरा आपको मशवरा ये है कि जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है वो अपना जो है डीप ब्रीथ लाजमी करें। डेली टेक अ डीप ब्रीथ 3 टाइम्स इन अ डे, और आपने जो है वो ये लाजमी करना है। इससे आपका सांस बहाल होने में जो है वो आपको मदद मिलेगी। और आम रूटीन में भी जो लोग जिनके नज़ला जुकाम या गले की प्रॉब्लम है वो डीप ब्रीथ लें। देखिए, आप 4 से 5 दिन में जो है वो आप जल्दी से रिकवर कर जाएंगे, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी और चीज के। ये एक ऐसी रेमेडी है जो मैंने आपको दे दी है, आप इसको आजमा के देख लें और आपको इससे फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। इसी के साथ क्योंकि जनाब अभी हमें जो है वो ब्रेक की तरफ भी जाना है, और ब्रेक के जो है ब्रेक लेने से पहले थोड़ा सा जो है वो मैं आपको अपोजिशन के रिएक्शन के हवाले से जो कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं वो आपके साथ जो है वो शेयर करती चलूँ, क्योंकि हमारे साथ सईद काजी साहब थे और वो बता रहे थे कि जाहिर है कि हमारे से फ़ोन कॉल पर आने से पहले उन्होंने जो है वो बाहर की किसी अखबार की जो एडिटर हैं उनसे भी जो है वो उनकी बात चल रही थी, उनका वो लिखा हुआ कॉलम भी जो है वो पढ़ रहे थे, तो उस हवाले से भी जो है बात कर रहे थे। ऑपोजिशन का रिएक्शन के हवाले से हमने बात करनी है, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आएंगे तो टुडे स्टोरी में हमारे साथ जो है तर्जुमान पंजाब हुकूमत जो है मौजूद होंगे। जरा उनसे भी बजट का एक जायजा और अपोजिशन के हालात और वाकयात का जो है मामला जरा देख लें, उसके बाद फिर हम जो है अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं। देखते रहिए गुड मॉर्निंग टुडे।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे। आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आप के सामने। और ब्रेक पे जाने से पहले, हेडलाइन से पहले, हमारे साथ सईद काजी साहब, एनालिस्ट, आप पाकिस्तान का एक नामवर नाम आप जानते हैं। उन्होंने तो ये साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि ये जो मामलात हो रहे हैं अपोजिशन के या हुकूमत के दरमियान, ये जो एक लफ्जी वॉर जो है वो चल रही है, इसका इस वक्त में कोई फ़ायदा जो है वो मौजूद नहीं है और ना ही जो है वो इस तरह की बातें या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और जो ये बजट आया है, ये पिछले कई सालों से जो बजट आ रहा है वो अवाम दोस्त बजट नहीं है, इसलिए हम इसके साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर ही नहीं सकते कि अवाम दोस्त बजट है या नहीं। ये सवाल ही गलत हो गया इस तरह तो, क्योंकि जाहिर बात है कि अवाम दोस्त बजट है ही नहीं। लेकिन अब जाहिर है कि हुकूमती तर्जुमान क्या कहते हैं। पंजाब का ये जो बजट आया है 22 खरब 40 अरब रुपए का, और इसमें जो सेहत के हवाले से जो रखा गया है 284 अरब रुपए और 20 करोड़ रुपए, तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त में जो ये बजट पेश किया गया है मुश्किल हालात में, वबा के दौर में, और इसमें जो ये पैसे मुख्तस किए गए हैं और जो इनके वेंटिलेटर्स और जो फैसिलिटेट जो है वो लोगों को किया जाएगा आने वाली वबा से निमटने के लिए, जो लाहौर के इलाके सील किए गए हैं कि अगर लोगों को जो है वो कुछ वक्त के लिए, मतलब 2 हफ्तों के लिए अभी जो है वो ये टारगेट रखा गया है, 2 हफ्ते बाद देखा जाएगा कि किस हद तक जो है वो लाहौर में कोरोना से कंट्रोल जो है कमांड जो है वो हुकूमत ने हासिल कर ली है। लेकिन अभी हतमी तौर पे कुछ कहना जो है वो फिल वक्त हम इसका कोई तज्जिया जायजा जो पेश नहीं कर सकते। पर हुकूमती तर्जुमान क्या कहते हैं? इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से ऑन कॉल मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अपोजिशन भी मसला क्रिएट किए हुए है और जो तज्जिया कार हैं, जो और लोग हैं, वो भी बजट से खुश नजर नहीं आ रहे। अवाम के भी जो है वो इतनी तकलीफ और परेशानी में है कि बजट की तो उन्हें फिक्र है नहीं, कोरोना से ही जो है लोग तकलीफ में मुब्तला हो गए। तो हुकूमत कितनी मुतमईन है इस बजट से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और ये बजट जो आया है, वफाकी बजट, फिर सूबाई बजट और अभी और भी सूबों के बजट जो है वो आने वाले हैं, तो आप क्या समझते हैं? आप जाहिर हुकूमती तर्जुमान हैं, पंजाब हुकूमत से जो है वो आपका ताल्लुक है। पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट काफ़ी है, और ये जो टैक्सेस नहीं लगाए गए और जहां लगाए गए हैं, ये इतना ही हो सकता था या इससे ज्यादा भी अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था? आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने असल में ऐसा है कि आपने ये देखना है कि इस वक्त कोविड-19 से दुनिया भर की जो मईशतें हैं वो तबाह हो रही हैं, बल्कि बर्बाद हो रही हैं सब। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं। और इस दौरान जो है इस तरह का बजट पेश करना, बजट गर्चे खसारे के बजट हैं, लेकिन उसमें कोई टैक्स ना लगाना और आवाम के ऊपर कोई बोझ ना डालना, कंपैरेटिवली लोगों को डिलीवर करना, मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि मैं जब देखता हूँ कि आसपास के ममालिक के अंदर जो सूरत हाल है वो अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे कोविड-19 गर्चे अपने पंजे गाड़ रहा है और बहुत डेथ हो रही है और बड़े नए केसेस आ रहे हैं और केयरलेस नेशन भी हम कहलाए जा सकते हैं जी। लेकिन बावजूद है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने, सूबा पंजाब की हुकूमत ने लोगों का दुख बांटा है। सही। और ये बजट, इससे हम खुद इतने मसलन जो हुकूमती लोग थे, हमें परेशानी थी कि भाई किस तरह होगा, कोई खसारे का बजट तो है, कुछ नए टैक्सेस लगेंगे, लोग जो है परेशान हो जाएंगे और उनको बड़ी तकलीफ पहुंचेगी। वेयर हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी को एक मैसेज भेजा कि भाई हम इस कोविड से लड़ते हैं और आइए मैं आपको बताता हूँ कि एहसास प्रोग्राम क्या चीज है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सही। तो ये चैलेंज जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिया है हम अपने असली दुश्मन को। सही। तो मुराद ये है कि इंटरनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारी कौम, हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो कुछ हम अपने लोगों के लिए कर सके हैं वो हमने कर अच्छा सर, इसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए जो तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, पेंशन का सिलसिला कोई नहीं है, इस पर बड़ा जो है वो एहतजाज सामने आया है, खुद सरकारी मुलाजमीन का भी और अपोजिशन का भी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरा अपना घर जो है ना, प्रैक्टिकली मेरा अपना घर जो है वो सरकारी मुलाजमीन पे चल रहा है। सही। अभी भी मेरा बेटा और मेरी बहू जो है अपनी जॉब्स के ऊपर के। ठीक है।
میں ذاتی طور پہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ایک ریٹائرڈ شخص کی کہ اس کے گھر میں آمدن جو ہے پہلے سے زیادہ بڑھے. ٹھیک. لیکن آپ یقین کیجئے کہ جو حالات ہم نے دیکھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مطمئن ہیں. صحیح. احتجاج حکومت اپوزیشن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. سر تھوڑا اونچا بولیے گا, آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے مجھ تک. اچھا, میں کہ اپوزیشن کے پاس جو ہے اور کچھ نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ کھڑا کرے اور لوگوں کو اکسائے. سرکاری ملازمین سمجھدار ہیں, انہیں یہ علم ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ان لوگوں کی تنخواہیں جو ہے وہ کم کی گئی اور یہاں برقرار رکھی گئی. اچھا سر, اس میں اسکیل بھی تو رکھے جا سکتے تھے, جو تھوڑے سے جو ہے وہ نچلے اسکیل کے لوگ ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں, چلے ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیف دے دیا جاتا کہ وہ غریب لوگ ہیں تو چلے ان کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کر دیا جاتا. ہاں جو بڑے اسکیل پہ ہیں 16 گریڈ سے اوپر کے آفیسرز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں سرکاری ملازمین ہیں جو اور لوگ ہیں ان کو نہ دیا جاتا. وہ ان کو فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ جو ہے وہ نہ کریں, چلیں فرق پڑتا بھی ہوگا تو وہ اپنی عوام کی خدمت کے لیے جو ہے اس کو برداشت کر لیں گے جیسے آپ نے اپنا جو ہے وہ بتایا. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھوٹے طبقے کو تھوڑا سا ریلیف اس میں دے دیا جاتا تو میرا خیال اتنا یہ جو شور شرابہ اور اپوزیشن کی طرف سے بھی تنقید کا نشانہ اور ان کو بھی تکلیف اور پریشانی کہ جی ہر چیز جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے اور آگے جو 1 کروڑ جو ہے وہ اتنے لاکھ لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہونے کا خدشہ موجود ہے. آپ کی طرف سے جو ہے وہ یہ فگرز جو ہے وہ سامنے آئے, تو سر یہ بھی ایک کریٹیکل سچویشن ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا تھا. میرا اوپینین ہے, میں نہیں سمجھتی کہ آپ لوگ ایسا کرتے, لیکن اگر ایسا ہو جاتا تو میرا خیال ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ریلیف مل جاتا. ڈاکٹر نبیہہ, یہ تجویز آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے جی, اور آپ کو پتہ ہے سنڈریز جو پروپوزلز ہوتی ہیں, امینڈمنٹس ہوتی ہیں جی, اس میں اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو سیلریز بہت کم ہیں جی, اور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو نا ریلیف ان کو ملنا چاہیے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں اور آپ کو پتا ہے ہمیشہ ہی آپ کی طرف سے جو کوئی تجویز آئی بھی ہے ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا اور اس کے پازیٹیو نتائج بھی نکلے ہیں. سر میں نے اس پروگرام میں آپ لوگوں تک جو بھی بات پہنچائی ہے مجھے یہ کریڈٹ جاتا ہے, میرے پروگرام کو جاتا ہے. آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی بہت شکر گزار ہوں, بلکہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی بھی شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں جو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں مسئلہ اس کا حل فوری سامنے آتا ہے. جو بھی مسئلے میں نے آپ لوگوں تک پہنچائے ہیں ان کا آپ حل بھی دیتے ہیں, میری تجویز کو آپ لوگ شامل بھی کرتے ہیں. یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے اور میرے چینل کے لیے بھی بہت بڑے آنر کی بات ہے. پڑھی لکھی خاتون ہیں, ہم نے نہ بڑے چینل دیکھنے ہیں جی, نہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون زیادہ چیختا اور چلاتا ہے. صحیح, ہم نے تو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کس کا شعور جو ہے وہ ملک کے لیے ہے. آپ ملک کے لیے تجویز کرتی ہیں, آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی مانگا نہیں. جی بالکل. راشن پروگرام جب ہوا تو آپ نے ایک تجویز دی تھی کہ بھئی اس کو اس طرح کر لیا جائے. جی بالکل. تو وہ ہوا بھی آپ کے سامنے, میں نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا, میں نے پروپوزل بھی بھیجی تھی, وہ آپ کے نام سے بھیجی تھی اور وہ ایکسیپٹ. جی بالکل. اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے, کوئی نہ کوئی ریلیف نکلے گا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے پوری امید ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی ایسا ریلیف انشاءاللہ العزیز ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور کچھ کٹوتیاں کر کے کسی جگہ سے اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوئی تو یہ ضرور کریں گے. یہ ضرور کیجئے گا, اور یہ میں خود بھی وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات کروں گی, اور آپ کے تھرو جب یہ بات پہنچے گی تو زیادہ سالڈ انداز میں پہنچے گی, آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے پہنچا سکیں گے کہ جو ہمارے جو ہے وہ نچلے گریڈ کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں تھوڑا سا اضافہ جو ہے وہ بنتا ہے کہ چلیں وہ دور اس طرح کا چل رہا ہے کہ انہیں تھوڑا سا ریلیف مل جائے. باقی جو گریڈ 16 سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو بے شک آپ جو ہے وہ تھوڑا سا بھی ویٹ کروا لیں, اس کے کوئی معاملات نہیں ہیں. سر بجٹ تو عوام دوست بجٹ جو ہے وہ تجزیہ کاروں کے بھی نظر میں نہیں, عوام دوست بجٹ یہ اپوزیشن کی نظر میں بھی نہیں, لیکن حکومت اس بجٹ سے مطمئن نظر آتی ہے. یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اپنے کام سے آپ لوگ مطمئن ہیں, لوگوں کی باتیں اور چیزیں آپ سن کر اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے یہ سب چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی اور آگے جا کے یہ جس طرح کرونا پیشنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اور لاہور کے مختلف علاقوں کو جو ہے سر سیل بھی کیا گیا ہے, آج رات 12 بجے سے جو ہے ان کو مستقل طور پہ سیل کر دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے کرونا کو کنٹرول ہونے میں مدد ملے گی 2 ہفتے کا جو یہ ٹارگٹ لیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو انفارمیشن آپ کے پاس بھی ہوں گی اور میرے پاس بھی ہیں, کیونکہ ہر ایک کے موبائل پہ جو کرونا کی صورتحال ہے وہ ہے, اپڈیٹس موجود. اس وقت جو ہے پاکستان میں کرونا جو ہے وہ ڈیکریزنگ لائن کی طرف جا رہا ہے رائٹ ناؤ.
یہ جو 10 اگست کی بات کی ہے اسد عمر صاحب نے اور دوسروں نے بھی، یہ ایک اور ایکسپیکٹیشن ہے، کسی اور ریویو میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن رائٹ ناؤ ہم 2 دن سے جو ہے نا، ایک تو کرونا کیسز بھی ہمارے کم ہو رہے ہیں اور ڈیتھ ریشوز بھی اگر آپ دیکھیں گی گرافک پہ جائیں جو کووڈ 19 کی انفارمیشن سینٹر سے آپ کو ملتی ہیں، اس میں پاکستان اب جو ڈیکریزنگ پوزیشن میں ہے، لیکن پاکستان کے کچھ ایریے جیسے لاہور ہے، بڑا گنجان آباد شہر ہے، اور اس طرح کے جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ احتیاط نہیں برتی گئی، اوورآل تو پاکستان میں نے کہا نا کہ ڈیکریزنگ سچویشن ہوئی ہے، لیکن لاہور میں انکریزنگ ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ غلط طور کے اوپر، حالات کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی، خود کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ آپ کے پروگرام میں بھی آتا ہے۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ ڈاکٹر نبیل نے مجھے بتایا کہ گجرانوالہ جو شہر ہے، جی آپ یقین کریں کہ لوگوں کو بالکل یہ احساس ہی نہیں ہے اس بڑے شہر میں، صحیح، اور لاہور بھی ظاہر ہے اسی رینج میں ہی آتا ہے، بالکل بالکل، کہ بھائی ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے۔ آپ نے دنیا بھر کے پتے کھا لیں، چائے پینی ہے، لونگ، ادرک، الائچی، مسالہ، دھنیا پاؤڈر، سنا مکی، دریک کے پتے، نیم کے پتے، فلاں کے پتے، آپ نے بکریوں کی طرح سب کچھ چر جانا، لیکن آپ نے منہ پہ ماسک نہیں لگانا، یہ آپ نے قسم کھا رکھی۔ صحیح صحیح۔ اور یہ ایک تصور جو ہے، یہ تو آپ کی بات سے اتفاق کروں گی میں، کیونکہ میں ایسا خود جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اتنا سختی کرنے کے باوجود بھی لوگ ماسک پہننے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارا سانس رکتا ہے، ماسک پہن کے سانس رکتا ہے، کچھ لوگ دیکھیں یہ قوم ایسی ہے ڈاکٹر نبیہ، اس میں ایسا طبقہ ہے جو اپنا سانس بند کروا لینا پسند کر لیتا ہے، ٹوٹلی مکمل طور پہ، لیکن اپنا سانس تھوڑا سا جو رکنا ہے اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اب ہم نے میں اس وقت پتہ کیا، میں جو سب سے بڑا جو میرے لیے مسئلہ ہے، میں بجٹ کو بھی سائڈ پہ رکھتا ہوں، جی میں کانوینٹ کی بات کرتا ہوں۔ بالکل بالکل سر، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ اب قوم کے اندر مختلف تھیوریز جو ہیں وہ جڑ پکڑ چکی ہیں، صحیح صحیح، بڑے بڑے لوگ بھی اس میں انوالو ہو گئے۔ پہلے ہم کہتے تھے جی کہ انتہا پسند جو ہے وہ علماء کا ایک طبقہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایگری نہیں کرتا، نہیں جی اب آپ کے ایڈیٹرز بھی اخبارات کے شامل ہو چکے ہیں، آپ کے اینکر پرسن میں سے بھی لوگ شامل ہو چکے ہیں، آپ کے صحافی بھی شامل ہو چکے ہیں، اور غلط سرد خبریں دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہاسپٹل میں یہ گیا تھا، اس کو ٹیکہ لگا دیا زہر کا، اس کے گردے نکال لیے گئے، اس کا فلاں نکال دیا گیا، اس کا فلاں نکال دیا گیا اور اس کو بیچ دیا گیا، اور اس طرح کی تھیوریز پیش کر رہے ہیں۔ اس طریقہ کل ایک پڑھی لکھی نیٹ پہ ایک ینگ لڑکی جو ہے، اس نے نرسز کا ڈریس پہنا ہوا ہے اور وہ نیٹ پہ فرما رہی تھی کہ ہمیں یہ آرڈر ہے کہ ہم زہر کا ٹیکہ لگا دیں۔ ڈاکٹر نبیہ آپ میڈیکل ڈاکٹر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے، اور ہمارے سٹوری کا جو تھوڑا سا سیگمنٹ ہمارا رہ گیا تھا، انجینئر افتخار صاحب ہمارے ساتھ آن کال جو ہے وہ موجود ہیں، ہم اپنی بات کمپلیٹ کر رہے تھے۔ تو میرے گلے میں اصل میں تھوڑی سی خراش ہے، کیونکہ 2 گھنٹے ہم نے جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا کہیں جو ہے وہ تھوڑی سی گلے کی خراش ہے وہ آ جاتی ہے، سوکھے گلے سے نہیں بولا جاتا نا، بار بار چائے ملتی رہے، اسی لیے میں اکثر پروگرام کے درمیان میں جو ہے وہ چائے یا پانی جو ہے وہ پی رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میرے گلے کا جو ہے تھوڑا سا ایشو جو ہے وہ چل رہا تھا۔ تو انجینئر صاحب سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ اس کا کنکلوژن نکال لیں، اس کے بعد ہم آگے جو ہے ٹوڈے راک سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ جی انجینئر صاحب۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہاں تک میری بات گئی تھی، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ قوم جو ہے وہ دنیا بھر کے پتے، لونگ، یہ سارے بس یہی بات چل رہی تھی، آپ نے کھانے کی بات کی نا تو ایک دم گلے میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، میں نے پوچھا آپ کے بارے میں، ویسے اللہ کو شکر ہے، 2 گھنٹے آپ کو بولنا پڑتا ہے اور بے تکان پھر ایسے ہو ہی جاتا ہے، ظاہر بات ہے۔ آج کل تو ڈر لگتا ہے نا، ذرا کھانسی بھی ہو جائے تو اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا اللہ تعالیٰ آپ کو، میری آپ چھوٹی بہن ہیں، بیٹیوں جیسی ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے۔ دیکھیں بیٹا، ہم اس دور میں ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کہ بھئی آج ہم بات آپ سے کر رہے ہیں اور کل ہوگی بھی یا نہیں،
بالکل ایسے کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اس ٹائم میں. ہم نے یہ دیکھنا ہم نے اپنی نسلوں کے لیے خواب بنے تھے. صحیح. جس طرح پاکستان کی تعبیر کے خواب علامہ اقبال نے دیکھے, چودھری رحمت علی نے دیکھے, قائد اعظم نے پورے کیے اس کو. ہم نے بھی ایک نسل ہے, ہم وہ جنریشن ہے جو پاکستان کے بعد پیدا ہوئی. ہمارا بھی خواب ہے. ہم نے بڑی غربتیں بڑی تکلیفوں سے یہ پاکستان ہمارے ہاتھوں میں آیا, اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اچھے انداز سے ہم زندہ ہیں. ہماری نیشن, میں انڈین ٹی وی پہ ہوتا ہوں, آئی فیل پراؤڈ. میں نے آپ کے پروگرامز دیکھے, آپ آج کل انڈین ٹی وی کے انڈین اینکرز کو بڑی جو ہے وہ کمال کی جو ہے وہ سر باتیں, میں مطلب آپ کو سیلیوٹ پیش کرتی ہوں. میں نے یہ فیل کیا تھا بیٹا, یہ جنگ ہے. میں نے یہ فیل کیا کہ اس محاذ پہ یہ ارنب گوسوامی, میجر گورا واریا جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو دبا لیتے ہیں. تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 3 پروگرام کیے ان کے, اور تینوں کے تینوں میں نے ہٹ کیے, اور تینوں وہ یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکے, جن پہ ان کو ملینز کا نقصان ہوا. اور پھر میں نے ان کو کک آؤٹ کیا. میں نے ان کو بتایا کہ اب میں نے آپ کو شکست دے دی ہے, جائیے آپ کمائیں. ایک پروگرام کا ان کو پتا ہے ملینز یوٹیوب پہ ارن کرتا ہے گوسوامی. 3 پروگرام میں نے ان کو معاشی طور پہ نقصان دے کے, اب میں جب بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک مجاہد بن کے جاتا ہوں. میں اس بارڈر پہ, صحافتی بارڈر پہ عزیز بھٹی ہوں. میں اس طرح اگر کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو میرا اللہ تعالیٰ کو زندگی دے. اور آپ بھی جہاد کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد بالسیف ہوتا ہے, نہیں, جہاد باللسان بھی ہوتا ہے, کہ زبان سے جہاد. اب آپ کو کھانسی بھی لگ رہی ہے, آپ لگی ہوئی ہیں اس قوم کی بہتری کے لیے. دیکھیں پیسے تو سب کو ملتے ہیں, لیکن وہ پیسے جو سیاچین پہ لڑنے والا ہے اس کی بجائے جو مارکیٹ میں مہنگا سودا بیچنے والا ہے اس کا مقابلہ کر لیجئے کہ کس کی حلال کمائی ہے. بالکل سر. اور میں کہتی ہوں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں, آپ اپنے کام کے ساتھ اگر انصاف کر رہے ہیں اور آپ حق کی کھا رہے ہیں, حلال کی کھا رہے ہیں, تو کوئی دنیا کا بندہ جو ہے وہ آپ کو نہیں دیکھیں نا, یہ اللہ پاک نے آپ کو یہ ہمت دے رکھی ہے نا, اور ہم لوگ یہی کچھ کر رہے ہیں. میں لکھ بھی رہا ہوں, میرے کالم بھی آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں. میں ابھی بھی انشاءاللہ میرے خیال میں آج ہی خبریں میں آئے گا یا کل آ جائے گا, ہم لکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آج کل میں ان کے بات کر رہا ہوں ٹیکنالوجسٹ کے اوپر. آپ کہہ رہی ہیں نا, آج کل میں ان کے لیے لڑائی لڑ رہا ہوں جو بےچارے اتنے سال 17 سال پڑھتے ہیں وہ, اور وہ 16 سال پڑھنے والوں کے مقابلے میں گریڈ 11 پہ نوکریاں کر رہے ہیں. تو ہم نے پسے ہوئے طبقے کے لیے آواز اٹھانی ہے, جس طرح آپ اٹھا رہی ہیں اس طرح ہم کر رہے ہیں. تو میں کووڈ کی بات کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم جو ہے احتیاط کرے. یہ بڑی قابل فخر قوم ہے. اس نے اگر بچنا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پتے کھا رہی ہے بکری کی طرح. پورے سنا مکی کا ریٹ 450 سے پتہ نہیں سنا ہے, اب 2200 2500 3000 تک کر لیا ہے انہوں نے پتوں کا. اور کالیں مجھے آ رہی ہیں کہ مجھے مکہ سے منگوا کے دیں, مجھے فلاں سے منگوا کے دیں. ان چیزوں سے نہیں ہونا, آپ اللہ پہ یقین رکھیں. اور دوسری ایک اور بات, میں نئی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جو اسٹڈی یہ ہے کہ جو لوگ لمبا سجدہ کرتے ہیں, جو لوگ لمبا سجدہ کرتے ہیں, وہ اپنے دماغ کے اوپر چونکہ خون کی گردش بڑھا رہے ہوتے ہیں, اس کے بڑے پازیٹیو افیکٹ آ رہے ہیں. تو اپنی نمازوں کو ذرا لمبا کر لیں. سجدہ شکر کو یا استغفار کے سجدہ کو آپ کر کے دیکھیں, آپ کی جو بلڈ سرکولیشن, جب آپ سمجھتے ہیں نا بلڈ سرکولیشن جب زیادہ ہوگی دماغ کی طرف, تو آپ کی دماغی صلاحیتیں جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اور یہ جو پائے کھانے والی قوم ہے, یہ بھجے کے پائے کھانے والی, یہ جو کھاد اور سینگ کے علاوہ ہر چیز کھا جاتی ہے. سر ہم یہ بھجوں کے پائے پہ پھر بات کریں گے, کیونکہ ابھی میرے سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, کچھ میری کھانسی ٹائم جو ہے وہ لے گئی. تو اب میں آپ کو دوبارہ سے انشاءاللہ ضرور موقع دوں گی. ابھی آپ سے جو اجازت چاہوں گی, کیونکہ ہمارا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں خیریت سے ملائے. بہت شکریہ. آپ مجھے پروگرام کا جو لنک ضرور بھیج دیجیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت شکریہ سر آپ کا اور پروگرام میں شریک ہونے کا. ابھی ہمارا ٹوڈے راک سیگمنٹ ہے, اور راک سیگمنٹ میں آج ہم نے تاجروں کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ تاجر پر کتنا افیکٹ ہوا ہے اس بجٹ کا. تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو خالد پرویز صاحب جو ہے وہ آن کال جو ہے وہ موجود ہوں گے, ان سے ہم نے بات کرنی ہے. آل پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ تاجروں کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس بجٹ سے کتنے خوش ہیں. ان کے حوالے سے جو ہے اس بجٹ میں کیا پازیٹیوٹی جو ہے وہ آ رہی ہے یا آئی ہے, یا آگے جو ہے وہ بجٹ میں, کیونکہ نئے ٹیکسز تو ایڈ نہیں کیے گئے, لوگوں کو ذرا اسمال بزنس لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا پروٹیکٹ جو کیا گیا ہے. ڈان کی نیوز بھی میرے پاس یہاں موجود ہے کہ 56 بلین ٹیکس ریلیف فار اسمال بزنسز ان پنجاب بجٹ. تو یہ جو پنجاب کا بجٹ آیا ہے, اس حوالے سے جو ہے وہ کیا آگے جو ہے وہ سلسلہ رہے گا اور کتنا پازیٹیو رہے گا, یہ ہم جو ہے وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں.
جی ہمارے ساتھ آن کال ہے جی. تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ 68.3 بلین سیٹ اسائڈ فار کووڈ-19 migration expenditure education to get rupees 391 billion and health rupees 284 billion, جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ کتنا بجٹ جو ہے وہ اس کے لیے رکھا گیا ہے. لیکن ابھی میرے پاس یہ ڈان کی جو نیوز ہے تھوڑا سا نیشنل اور انٹرنیشنل, اچھا انٹرنیشنل لیول پہ بہت سے لوگ جو ہے وہ میرا پروگرام دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آپ لوگ جو ہے وہ مختلف کنٹریز سے جو مجھے میسیجز کر رہے ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ فلاں کنٹری سے ہیں, فلاں کنٹری سے ہیں. بہت اچھی بات ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ پاکستان کی اکنامیکل پوزیشن کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے جو میں آپ کو اپڈیٹس دے رہی ہوتی ہوں مارننگ شو میں, آپ اس کو سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہم یہاں پوری تصدیق کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو بغیر تصدیق کے بھی بات کر دیتے ہیں, لیکن یہ ان کا کام ہے. ریٹنگ لینے کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن ہماری پہلی پیورٹی اور سنسیریٹی اپنے چینل کے ساتھ اور اپنے ساتھ یہ ہونی چاہیے کہ عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے اور اللہ کی ذات ہے. نہ آپ کسی کو تنقید کا نشانہ بنائیں اور نہ کسی پر تنقید کریں. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اسی لیے ہم نے آج جو ہے وہ تاجروں کے حوالے سے بھی بات کرنے کو جو ہے وہ یہ سمجھا کہ تاجروں کو بھی پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے. ان کو بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ اب اس بجٹ میں جو ہے وہ ان کے لیے کتنا ریلیف جو ہے وہ موجود ہے. ہم ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ان سے رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم آج ہی انہیں جو ہے وہ پروگرام میں لیں گے, نہیں تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ کل ان سے جو ہے وہ اس ٹاپک پر جو ہے وہ بات کروا دیں گے. تو تاجروں کے حوالے سے جو ہے وہ اگر ہم آپ کو جو ہے وہ بتائیں تو تاجر برادری کے لیے جناب حکومت پنجاب نے کوئی نیا ٹیکس جو ہے وہ اس میں ایڈ نہیں کیا. لیکن کل پرسوں سے جو میں ان کے ایک رویے جو ہے وہ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہی ہوں تاجروں کے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس بجٹ سے خوش نہیں ہیں. ہمارا اس بجٹ سے جو ہے وہ کوئی بھی پازیٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی. عوام دوست بجٹ بالکل نہیں ہے. ہمارے اسمال بزنسز جو کر رہے ہیں لوگ, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب دیکھیں نیا ٹیکس تو کوئی ایڈ کیا نہیں گیا. پرانے ہی ٹیکسز اگر جو ہے وہ چل رہے ہیں تو اس پہ تاجروں کا اتنا واویلا اور اتنے معاملات جو سامنے آ رہے ہیں, تو آپ بیٹھ کر پنجاب حکومت سے جو ہے وہ بات کر لیں. جو تاجر برادری جو ہے وہ پنجاب حکومت کی جو ہے وہ خوش نہیں ہے, وہ پنجاب حکومت کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے, بات کرے, ان کو جو ہے وہ اپنا جو ہے موقف پیش کرے. جیسے کہ میں نے آج تجویز دی پروگرام میں, ٹوڈے سٹوری میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی کہ اب جو یہ جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں, ان میں جو نچلے طبقے کے مطلب کہ گریڈ جو ہے وہ 16 سے نیچے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی تنخواہیں جو ہے وہ تھوڑی سی بڑھا دیں تاکہ ان کو ریلیف مل جائے. باقی اب دیکھیں, اب یہ گورنمنٹ کی طرف سے, میرے پروگرام کی طرف سے, یہ میرے چینل کا یہ آنر ہے کہ یہ تجویز چلی گئی ہے, اور آنے والے وقت میں اگر اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے, جو کہ انشاءاللہ ہوگا, ہر جو ہے وہ بات جو یہاں کی جاتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں حکومت کی طرف سے جو ہے وہ آتی ہے, تو یہ ہمارا ایک کریڈٹ ہے. اور اگر آپ لوگ بھی اس پروگرام کے تھرو اپنی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ آپ کو جو ہے وہ درپیش ہے, تو آپ بلا جھجک مجھے لکھ سکتے ہیں. آپ میرے پروگرام کے نیچے جو کمنٹ کرتے ہیں, آپ اس میں اپنی کوئی بھی بات, آپ کے کسی ایریے, کسی جگہ پر کوئی ایسی ناانصافی کہ جو اب تک جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا گیا, آپ وہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں. اپنے ٹوڈے راک سیگمنٹ میں اس کو میں حصہ بناؤں گی, اور آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ضرور جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا. اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی, یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. جو میں کر سکتی ہوں وہ میں ضرور کروں گی اس سیٹ پر بیٹھ کر, یہ میری رسپانسبلٹی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں اس چینل پہ جو ہماری انتظامیہ ہیں, وہ جس طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹیولی جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور جس طرح مجھے کوآپریٹیولی جو ہے وہ چلنے کی اجازت ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ ہیں, اور اس حوالے سے وہ بھی مجھے جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بیک اپ کریں گے. تاجروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جناب, تو تاجر برادری کے حوالے سے جو نئے بجٹ جو ہے وہ آنا ہے, اس پر اگر اپوزیشن سے جو ہے وہ پوچھا جائے یا اپوزیشن سے سوال کیا جائے, تو اپوزیشن کی طرف سے ایک ہی بات سامنے آئی ہے کہ جی یہ بجٹ جو ہے وہ عام دوست بجٹ نہیں ہے, اس کے بعد ایک منی بجٹ آئے گا. اب یہ احسن اقبال صاحب کا کہنا ہے, ان کی پیش گوئی ہے, مجھے نہیں پتا کہ واقعی منی بجٹ کوئی آنا ہے نہیں آنا, یہ کیا معاملات ہیں یا کس طرح سے ہے. اور منی بجٹ اگر چلے آنا بھی ہے تو اس میں ٹیکسز کی بھرمار ہوگی, یہ ابھی تک کوئی اس میں حتمی فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. صرف ایک اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے, جو بیان ہم نے آپ کو جو ہے وہ پیش کر دیا ہے کہ یہ معاملات ہوئے ہیں. اب تاجر برادری کے مختلف رویے دیکھنے میں آئے ہیں, یہ آپ فوٹیجز بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں.
کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں، اگر ہم اس کی وائس کر کے اس کو جو ہے وہ چلا سکتے ہیں تو بھی آپ اس کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے حکومت سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ تاجر برادری جو ہے وہ کتنے مطمئن ہے 2020 اور 21 کے بجٹ کے حوالے سے. تو خاص مطمئن نظر نہیں آتے ہیں. شاید ان کو تھا کہ بہت زیادہ ریلیف دیا جائے گا، بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن پھر آگے جو ہے وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ کوئی ایسی جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہمیں کہ معاملات جو ہے وہ سیٹلڈ ہوتے نظر آ رہے ہوں. اب یہ تاجر برادری کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، معاملات کیا ہوں گے، آگے سیٹلمنٹس کیا ہوں گی؟ کیونکہ ہمارا یہ پروگرام لائیو چل رہا ہوتا ہے، اس میں ہم جو ہے وہ لائیو ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ آن کال ہوتے ہیں. کبھی کوئی کسی کو مسئلہ یا کوئی پرابلم بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسکپ کر جائیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کو آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کی صورت میں جو ہے وہ اس کو اپڈیٹس جو ہے وہ دینی پڑتی ہیں. تو یہ تاجروں کے حوالے سے جو ہے وہ بجٹ اچھا ہے یا برا ہے، یہ میں یا آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. جو بزنس مین ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو بزنس کو جو ہے وہ رن کر رہے ہیں، وہ زیادہ بہتر طور پر اس کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ تو تھا ہمارا ٹوڈے راک سیگمنٹ، لیکن ابھی ہمیں کیونکہ اپنے ٹوڈے گیسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے وہ بڑھنا ہے اور ٹوڈے گیسٹ سیگمنٹ میں آج ہم نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ بات کرنی ہے بجٹ کے حوالے سے، ان پروسیسلی کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے، حکومت کی حکمت عملی واضح نہ ہونے کے حوالے سے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے بجٹ پیش کریں گے. مصطفیٰ کمال صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے. آپ مصطفیٰ کمال صاحب کو جانتے ہیں، پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ حکومت کے بارے میں ہمیشہ ٹف بات کرتے ہیں، لیکن بالکل صاف اور کھری اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گی. لیکن ابھی جو ہے کیونکہ ہم تاجر برادری کے حوالے سے بات کر رہے تھے، پر ابھی مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے. بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ٹوڈے گیسٹ سیگمنٹ میں جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں اور ٹوڈے گیسٹ سیگمنٹ میں جو ہے وہ ہم پھر تجزیہ لیں گے کہ کیا معاملات اور حالات جو ہے وہ چل رہے ہیں بجٹ کے حوالے سے اور اب حکومت اس میں کتنی کامیاب نظر آ رہی ہے. اس پر تجزیہ جو ہے وہ لازمی ہے. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے فوری بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے اور آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آج بجٹ کا پراپر جو ہے وہ جو پنجاب بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کا تمام جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا. اینالسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، ترجمان پنجاب حکومت بھی موجود رہے اور یہ ساری باتیں بھی ہوتی رہیں. ابھی ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب کو لینا تھا لیکن ان کا کچھ طبیعت جو ہے وہ ان کی بہتر نہیں ہے، انہوں نے معذرت کی ہے. کل یا پرسوں انشاءاللہ وہ ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں. تو ان کی جگہ ہم نے اپوزیشن کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں باجوہ صاحب، ان کو جو ہے وہ آن کال جو ہے وہ لیا ہے اور ان سے ہم جو ہے وہ یہ بات کریں گے کہ کل پنجاب اسمبلی میں حکومت کی طرف سے جو بجٹ پیش کیا گیا اس پہ اپوزیشن کا بڑا ہنگامہ رہا، بلکہ ہنگامہ آرائی رہی اور اس پر جو ہے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اور اس پہ لکھا ہوا تھا بجٹ نامنظور نامنظور. آٹا چینی چور کے نعرے جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے وہاں پر لگائے گئے اور بجٹ کو فوری طور پر نامنظور جو ہے وہ قرار دے دیا گیا، بلکہ ڈائس کا جو اسپیکر کا ڈائس ہوتا ہے اس کا گھیرا کر لیا اپوزیشن نے اور انہوں نے کافی حد تک جو سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن اپوزیشن تھی، نون لیگ تھی کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. تو ہم نون لیگ کے رہنما ہی جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے کہ یہ کیا تھا، کیا ہے اور کیا اس طرح سے کرنے سے یہ بجٹ جو ہے وہ واقعی آپ نے نامنظور کر دیا تو سبھی نامنظور کر دیں گے یا پھر بجٹ کے معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. السلام علیکم باجوہ صاحب. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ باجوہ صاحب، یہ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اور اس بجٹ میں 22 خرب 40 ارب روپے کا بجٹ پنجاب کے لیے رکھا گیا ہے، تو آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ اس پہ آپ لوگوں کی طرف سے جو ہنگامہ رائی یا آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ لوگوں نے احتجاج جو ریکارڈ کروایا ہے اس میں جو پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اس پہ تو بڑی سخت قسم کی باتیں لکھی ہوئی تھی، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کیا موقف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا. جی گزارش یہ ہے کہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو اس کی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، فگرز ہوتی ہیں نا، وہ لیک ہو جاتی ہیں. صحیح. اور اپوزیشن کو اور اینالسٹ کو اور پریس رپورٹرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس مد میں کتنے روپے رکھے گئے ہیں. صحیح صحیح. کیونکہ کل جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تو ہم نے اس لیے وہاں پہ یہ لائحہ عمل اختیار کیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے لیے جی انہوں نے کوئی تنخواہ نہیں بڑھائی، نمبر 1. نمبر 2، صحیح، لویسٹ جو سیلری ہے، جو کم از کم ڈیلی ویجر کے لیے یا پرائیویٹ انڈسٹریز کے لیے جو لویسٹ تنخواہ کا بیس ہے، جو ریٹ ہے، وہ انہوں نے مقرر نہیں کیا. صحیح. جب پچھلے یہ آلموسٹ ان کا تیسرا بجٹ ہے، یہ پہلا نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے، تیسرا نہیں ہے. جی. دیکھنا یہ ہے
کہ پچھلے سال جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا کیا اس کے جو ٹارگٹ تھے انہوں نے اچیو کر لیے؟ صحیح صحیح بالکل انہوں نے پچھلے بجٹ کے ٹارگٹ اچیو نہیں کیے، اور ساری کی ساری جو محکمہ ہیلتھ کے پیسے، محکمہ ایجوکیشن کے پیسے، محکمہ روڈ کے پیسے، بلدیات کے پیسے، یہ سب لیپس ہو چکے ہیں، اور جتنے پیسے انہوں نے رکھے تھے وہ نہیں لگائے. تو سر وہ کیوں نہیں لگائے؟ یہ اس لیے کہ یہ نااہل ہے. اچھا، ان میں شعور نہیں ہے، ان کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے، ان کا کوئی انہوں نے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بجٹ کے لیے پیسے رکھ دیتے ہیں، یعنی اگر یہ بجٹ کے لیے پیسے رکھ دیے گئے ہیں تو بس یہ رکھ دیے گئے ہیں، کسی الماری میں رکھ دیے گئے ہیں، یہ خرچ نہیں ہوں گے. کہنے کا مقصد یہی ہے آپ کا؟ یہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے جتنے ٹارگٹ دینے ہوتے ہیں، جتنے میگا پروجیکٹ شروع کرنے ہوتے ہیں، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، ان کا ویژن نہیں ہے، یہ محنت نہیں کرتے. انہوں نے پچھلے سال کے جو ٹارگٹ تھے، جتنے اربوں روپے جس مد میں رکھے گئے تھے، وہ 50% سے کم خرچ ہوئے ہیں. صحیح. اور 54-55% پیسے لیپس ہو گئے. صحیح. لیکن ان کو کچھ کون پوچھے گا؟ اپوزیشن ہی احتجاج کر سکتی ہے نا. ان کو چاہیے کہ یہ پلان کریں. اب دیکھیے نئے بجٹ کے لیے نہ انہوں نے تنخواہ بڑھائی ہے، نہ ڈیلی ویجر کے لیے کم سے کم تنخواہ مقرر کی ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ انہوں نے کوئی انسینٹیو نہیں دیا. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اسمال بزنس کے لیے، چھوٹے کاروباری لوگوں کے لیے انسینٹیو دیتے کہ اگر کوئی شخص نیا کاروبار شروع کرے گا اس میں کم از کم 10 لوگوں کو روزگار دے گا. تو اس سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لائے، آپ سے منی ٹریل نہیں پوچھتے. اس طریقے سے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جو لوگ نیا کاروبار شروع کرتے ہیں وہ 10 بندوں کو، 20 بندوں کو، 30 بندوں کو روزگار دیتے ہیں، تو گورنمنٹ کہتی ہے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، آپ ان کو روزگار دے دیں، کام چلائیں، ہم آپ سے نہیں پوچھتے. انہوں نے نہ انڈسٹری کے لیے کوئی انسینٹیو دیا ہے، نہ ہی زراعت کے لیے کوئی انسینٹیو دیا ہے. اچھا، ٹھیک ہو. ان کو چاہیے کہ انہوں نے ایک مثال کے طور پہ گاؤں کا ایک زمیندار سبزی اگاتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اس کو تحصیل لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ڈویژن لیول پہ لے کے کتنے اخراجات کر کے شہروں میں جاتا ہے. ٹھیک ہے آصف صاحب، آپ کے پوائنٹس مجھے مل گئے ہیں کہ انہوں نے بجٹ میں کیا کیا چیزیں. جی بتائیں. ان کو چاہیے تھا کہ یہ زمیندار کے لیے، کسان کے لیے، کاشتکار کے لیے یونین کونسل لیول پہ منڈیاں قائم کریں. ٹھیک ہے. اسی لیول پہ منڈی ٹائم بہت شارٹ ہے جی، آگے گاؤں کے لوگوں کو وہیں سے چیز ملے اور زمیندار کو خرچہ نہ پڑے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی پلاننگ نہیں ہے. آصف باجوہ صاحب، آپ کے پوائنٹس میرے پاس آگے ہیں. آپ نے جو پوائنٹ سکورنگ کی ہے، جہاں جہاں ان کی غلطیاں نکلتی ہیں، جو پوائنٹ آؤٹ کروایا وہ بالکل صحیح ہے، اور تصدیق کے ساتھ آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کی بات جو ہے وہ نہیں کی گئی. تو کیوں نہیں کی گئی؟ کی جانی چاہیے تھی. اپوزیشن کا احتجاج کیوں سامنے آیا؟ یہ بات ہمیں آج کھل کر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے سمجھا بھی دی، بتا بھی دی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ میرے پروگرام کے لیے وقت دیا، کیونکہ ناظرین ابھی پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل آخری جو ہے وہ لمحات میں ہے، اور انشاءاللہ پھر کل آپ سے جو ہے وہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے لوگوں کے ساتھ، نئی ظاہر ہے کہ تجزیہ کاروں کے ساتھ، اور نئے لوگوں کے ساتھ، اور نئے اعلیٰ حکام کے جو عہدے داران ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں گے ہم. اور آج کل جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہر صوبے کا الگ الگ بجٹ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی اپڈیٹس کریں گے. کرونا کے حالات جو کرٹیکل سچویشن اختیار کر گئے ہیں ان میں کیا SOPs جو ہے وہ آگے فالو کریں گے، اور یہ جو لاہور کے مختلف علاقے جو ہے وہ سیل کیے گئے ہیں، اس کے بعد حکومت کو اس سے کتنا فائدہ ہونے والا ہے، اور یہ کتنا پازیٹیوٹی میں جائے گا، اور اسے کرونا کو روکنے میں کس حد تک جو ہے وہ مدد ملے گی. یہ تمام چیزیں ہم آنے والے وقت میں ہی صحیح طور پر جو ہے اس کا تجزیہ جو ہے وہ آپ کو دے سکیں گے، کیونکہ بھی آنے والے وقت سے پہلے اس چیز کو دیکھنا یا کرنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.